Whaamanu atu ya Yehova. O mea o mafoi o I totonu ia te au ia whamanu atu. E ofu oe I le winga ma le mata ngofie tamae. E paia o Yehova. Lo uangana whaamanu atu ya Yehova. O mea umafoi o I totonu ia te au ia whamanu atu. E ofu oe I le winga ma le mata ngofie tamae. E paia o Yehova. Ia fai pesenga I lo sua fai sili lea. Ele ai se tu Sāmoa uana oe o te pese I lo suafa I lo nei o langa I via I oe e tuma I le mamalu o Yehova e whababa. Ia fai pesenga I lo sua fai sili lea. Ele ai se tu Sāmoa uana oe o te pese I lo suafa I lo nei o langa Ia via I oe e tuma I le mamalu o Yehova e whavava. E tuma I le mamalu
Au te fia lava e whatalo whatu i le tunu le nei tai au, whaftai le tua ilo nā lofa mano nā ngalelei, i wa mawhai ana taitai mailo soifua mano uola o tātou tau nuu mai le masina muli o le nei tau sanga, o le aso mua le nei o le masina o te sema lua afi lua sifunu mani lima. Ia le suafa le lei mana manu malo le tātou o Yesu Kiristo o te whatalo whatu ai, ma wha mano atu, ia le wha fonga mai le tātou tautua, o le au nanga le nei o le si ufonga le lau moi Wellingtoni, le nei wa amatalia le nei tai au fou. Ia usi mai le whaafonga le viinga le tua, mai le whakasa i le Hans Valley, a mai alea o na tāpena le msa hanuia le tatalo, a amatalia ia tātou whaasala launga le nei tai au, tālo whalava. O le tātou te talo. Lo mātou te mai o le langi. Ia pa ia lava lau suafa, ma tū mau ia te oe le vi inga e whaavavau lava. Whaaftai lo alofa ma lo wanga le lei. I lau tau singa o malo lolo wa tunu o mamomoe. O nisi sa malanga, o nisi sa ngā lulue, o nisi sa le maua se malo longa o no ti ngā o le nei lalo langi o lo mātou iai.
whaafitai tele lo mātou atua. O e toi whangua I mātou I le nei aso fou, I le ola fou, o le malosi fou, o le ea fou, manatu fou, whaafitai tele ia te oe. Whaafitai lau tau singa, whaafitai whaamalolo, whaafitai lau alofa tu noa, whaafitai whaamangalo, whaafitai whaapale. Tele o taimi mātou se se ai. Mātou te whaafitai pēa ma whaauau le vi inga whaafitai ia te oe. O no le taulanga na saunia e lo walo Yesu Keriso. O mātou le lei ai malawa fio. O taua mi o tonu ina I mātou. I le ami o tonu o lo walo o Yesu Keriso. Mātou whaafitai ia ua fionga mamana. O au upu na tō laulau I le aso na nafi o whaafonga lau whanau. Ma taimi uma mātou te whaalongolongo ma whaitau ai. Ono e feta lai mai e whaatonu ai lo mātou wola ma le savalinga I le nei lanolangi le tūmau. Whaafitai tele I au mea lofa ese o lau foa I mea uma e tausi ai le ola I le tino nei. Whaafitai le tau mātango fie. Whaafitai tele lo mātou atua I atu mau I ate oe le vi inga. Whaafitai tali manao. Mātou lo lava I mātou o le whanau ansala. Tau lava ina ia whafauina I mātou e ala lo mātou whaatua pe I le maliu o lo walo Yesu Keriso. O lona lava toto I māngalo I mātou. Le nei aso e tele o mātou manaonga lo mātou tama. E mātou tu inatu ia te oena I o mātou mātua mātutua. Whaauaulo wanga le leima lo alofa ia te ilatou. Ti ngā o le tina o whianga iai lo mātou ali ise I e pa iatu ma e wha amalolo. Mātou manatua au na tutofi, o le tala le lei, wha amalo sia I lātou ma wha amanuia I ate I lātou. Mātou tatalo ma manatua e o iei le pule I le nei atunuu, si o mātou atunuu I Sāmoa mātunuu uma o le lanolangi. Ia lātou si le fia mai loa o le pule mai ate oe. E ao na tausi le lei tangata ma iawa ia te oe o le e ana le pule. Whamanuia I whaululunga o pisi nisi ma waunanga ese le nei atunu. Ma tau te talo e whamanuia I la tau wanga I atu I le ala I whainga luenga. Whamanuia I la tau I te tono o whainga luenga. Whamanuia le atua whamole nei whanau I toi awa onga o le nei tausanga whamole. Ma tau te talo I manatua lau nuu. Manatua le au ke wisia no umai le lanolangi. Ie o sawa ina o no le mau I ate oelo mātou ali. Se ie angalele I atu. Susuru atu lo malama ie o whaia ia sawanga. Ia lātou I loa e te alofa I ate I lātou. O eifo I se isi o mawhatia I vai la au o ona mafuala au o ona o lo sawa ina ai o lātou tino. Leri ie se ie angalele I atu ma whamanuia ma e. Fasa o loto ia te ia. O ini ainga o whemi sai. Ie li ie ilo file mu. Whamanuia mai le nei aso. Te le lava o mātou manaonga I tutono o mātou loto. Ia e whaia pe ia ilo finangalo le li ie. Au o lava nei whaia o mātou loto. Eang le leile mātou tautua le nei aso e tele manaonga. Tu inatu I o ao. Mātou pule e maise I mātou uma o le au whaingaluenga. Whapea leo whaalongolongo I so se I tū o le lalulangi e maise ni usile nei. O le te talo lea, e ala I suafa o lo mātou ali o Yesu Keriso. Amen. Amen.
ona o I tātou e ava ai I ona puapuanga au whetalai ua whaile nei moe e mata e tali ale ali le samanua ona o I tātou e ava Talai, ua whaile nei moe e le talia mawhia oe I le alofa mai le sua o sau Tutu I whao Mamana tua le mena mafuai Aua olea ua whaile nei moe Petali tonu o te Ona lima na tutu I whao Mamana tua le mena mafuai Aua olea ua whaile nei moe Ele talia O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Malo whaftai o leo e whawhoma I le tautua le si ufonga le laumua le neitai au fau o le asonga fua o le aso mua o le masina o te sema lua fi luas fulu mo lima. I o le neitai au te ufo alofa mwhatano whatu le tunu ufa mano fulau manuia le nei o tatu tau nu mai le aso mua o le masina muli o le neitau sanga ta alofa lava ia e te tonu sa manuia malolongo le po le ngata leo maftanga fale ainga fale karisia na ia I fa ungo le vaiaso ma le so nafi ya malol sopo ia ole
Tātou vai le tausanga nei lua whiro rima matua sao alelo. Ne o tātou tau nu mai i lo nā Sāmoa whawhiro i atu i ta mamtina mātua umalawa le tunu. Sunga i whawhinga inga mawharitua na i ta mamtina wa malo lo mai ngā luenga. O le malo le tunu mana i whanau. Ia o te manatu i le o toi tele ni vai aso a onga le whanau. Ia ngā teile eto o tele o le tunu o malo lo i le isi tolu vai aso o iluma. Ta pena tua i mori kiwisi masi mele tau sang fau. Ia ngā teile o e malanga. Ta tonu e se fo i la hona o le tangata ta pena i malanga ta whao. Masiasi a inga i Sāmoa mai sia tunu o le langi. Ia o le tātou tautua le nei le si ufonga le lau moe Wellingtone. Le nei o amatalia whaatana whatu i tātou ompa anga i tunu mau. Wellingtone a tōma li usila i a whapea Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa o Sāmoa. Afrika i Saute, Kanata, ma Alaska. Pio i nāle maua inisi nei nei tātou a inga o lo whaafonga mai ai. Ia lo whatu sunga i a Whaola misionari, ia le auta whaola misionari, whapesunga whafumina tāni elu, whafutaili mafuta mai, te si Augustino, sunga meisilino, le mafuta mai Amerika Sāmoa. Ia, malo lava, manuia le nei aso i tāpo inga whengai mautou, sunga pua o tupola, ia pāli i masiona tua, ia losalia, lo futele atu porkarame, nei ta mamtina matu umalava, tau lava paanga le tātou li teo, ne manatu atu ua o tau i a inga, ai ole to tele fai ngā luenga ia a viele le tio ia e fai ma paanga e te whaafonga ma imta i tō ruaina o i te tonu ainga. Talo whātu ia ma fo Eric, ma lo lava, ia o la wina siu mangele, a talo whātu ma lo sui fua. Ia le la tātou se atu lo le tātou programa le ata le tai au, ia ma luatu e lo tātou, ia e le tātou no le valu, tātou tala ia mai Sāmoa, ma tala fau e pe o na masani ai. Ia le teminei, ia, tātou se atu lo le tātou programe o le ata o le tai au. Ata o le tai au, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le tai au. Io il tātou porkalame le ata o le tai au, le nganga lava nei porkalame le whawhiawhia atu. Ia mo i lātou e fau i le tātou tautua nei, o si whonga lau mua na whawaina le tausanga ta se iwa i valua, o le urua i le itio Pasifika i totono ni usila, ia le manu lau tia lima taitaina e ngā nuenga le whawhiawhia, whailoa lapa ta ia ma le tūlanga tau a onga, whaataua le tātou ngangana, tū maanga ma le tātou talutorunga whakewi siano. Ia le nei la aso le porkalame nei o le ata le tai au e whawhiawhia atu i le atunu. Tātou ilo le nei vai tau o soifuanga le tele o tala whaanoa noa ma vaenga e whetina i nā ele soifua ma le ola le lei o le tangata. Ia le ngālu nei porkalame e whawhiawhia atu ma tātou tala noa ma tali e whi whaasoa ina i a tātou o tala o meo lo tupu le nei vai tau ma tala o meo o leva. Ia vili mai foi le o whātolu walu lima o whātasi tātou tala noa. Ia o lo o mai lava ia nei mo le mau e le ngate leo ni se whelo i ai. Ngā tau whātāua ina nei porkalame. E mau ai leo le fia e whaangalo i mea ti ngāo. Nei soi whangalo tātou i ai. Ia sa o le leia, ia tū lunga o le uoso mai le la, le fōwa ia le la o le nei aso fau. La tō uma o usua i ngā luenga matiu te i lunga o le awala o e whaafonga mai ai e manuia whiau ngā luenga o le awhenga i ai. Whatalo whātu ia po fiti fito ai e ka moe malo fa tai malo le uspo le nei tai au ia me sunga la wina si un mangele yo si forma tongo fiet sunga la wa yo nga mal fa na u pe na fa forma il tai nei pese wo mai atu ia la tatu watu fa fi fianga ne mer kolisi le fi fatalo fato ele tenu e wo lus fultasi minute te fitu foi mai fa forma le talo le tau swing le tupe ia matatu watu ela va isi tatu por kalamelo le tai au si forma le mo
E usi me whaafonga le tātou tala o nei tai au, tala o le tau, pe ona whaelo mail official vai tau, le soe langi le lei le tau, le aso a tai au, e nei timu na matelo ni kilia malangi le lei le tau, le aso lulu, e timu ngai le aso lulu. O le stofi, amato ni timu na matelo ni kilia malangi le lei le tau, le aso freile, matua popula mana ia aveo la. O le aso le nei ka piti e langi le lei le tau, whapena ia mana watu, whanui, ma taranaki. O Marlborough tau pom Hawke's Bay le so, whapea wai rapa matua i langi le lei le tau le aso le nei le isi awe whaala vela. Ia sanga ia nei o le tai marui e telefowhanga o tau i tō malo nei. O le mahuru o le eolo whamawina amata ma le sifuruanga i turunga sifuru ma le wha. Ea maa whanawhana i lua sifuruanga i turunga le tonu se furu ma le tasi le vevela o le tau po le maa whanawhana i Hawke's Bay. Nunu o te le apu pea moli ma isi fuala au aina ma fuala au tau ma whamata. O le vevela nā po le maa whanawhana na le wei tau le nei taimi. O le aso tonu ane nei le aso momoa te se mai alo. E aloa ia i lona amata le tau maa whanawhana i New Zealand po le sama. Ea, malo. Au kilani le so matua i langi le lei le tau i le aso nei. Moto i saute, o le pito i lungo le moto i saute matua langi le lei lava le tau, motueka ne le Sony, Picton, Blenheim, solo toi kala estete langi le lei le tau Queenstown. Dunedin main vega ko le vai le matelo lai se taimi o le nei aso. Malu lua le ea le moto i saute, fituanga i lunga se furu ma le tasi ea mawhanawhana, o le se furu whawha solo tu lunga lua se furu ma le lua. O le au te renga o le atunu nei aso e matua langi le lei lava le tau le moto i matu nei le ai se au e whaara vilavi le stimu. O le moto i saute i li teime ti moini si vaenga o le moto i saute e matele na va aia le matau le la. O a pia i le nei aso e whai te tiria, whamelo ofisio le vai tau, e luas furfitu le fuore e mawhanawhana, po a e vevela e luas furfale e mawhanawhana. O le angoto i fole lai le so, na nei le fiafi le toi luas furu minute le iwa i le fiafia na nei. E oso a ele la tai au le toi luas furu minute le ono i le tai au a tai au. Fuore maluru fa mawina i Wellington e manutua oi a matamai le iwa anga i turunga sifuru ma le fitu e a mawhanawhana lo i le luas furu anga i turunga luas furu ma le lima. O le tala o le tai i le so Wellington ya pe le tai le te le titi o la afo le fitu i le tai au nei sua le tai to ona minute le lua i le awauli to i pe le tai le valu nane i le fiafi. O poli rua, sua le tai nei le toi kuata le fitu nei le tai au, pe le tai le toi sfuru tolu minute i le tasi i le awauli. Ona toi sua le tai le te o le fitu nane i le fiafi. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silifia le tatu tunu. Ia oi lava e lafo lana tupe le tai au po le asonga fua so le mahalo le anga le lei. Ia, malama o le tai o le asonga fua lafo lo ma lau tupe i Sāmoa. Ia, tasi tala li usila mo lau tupe Australia e valu sifuru ma le 5 sene. Tupe Amerika e 5 sene. O le tupe Fiji tala 2 sene. Tasi tala ni usila ma lau tupe Sāmoa e tala 5 sefuru sene i le aso tala 5 tolu sene. Ma le paanga tonga tasi tesi ma le lua fitu le paanga tonga i le aso le nei. Tasi tala ni usila ma lau tupe Sāmoa tala 5 sefuru ma le tolu sene i le nei aso. Malo le anga le lei whaafitai. Ila whanau whaaminianga waso i fua. Tu mo pere tato imeli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia peafia mais whaaminianga al tato imeli lina. Ia ai ole tusi whaitau nei aso. Ulo maua le tusi a Ioane ono wheupe tolu 5. Ia o whetalenga manino ia al tato wali. E whatusai o ia o le areto, o ia o le whaitotoa, o ia o le vine, o ia o le ala, pumoni maleola, ia o ia o le toitu maleola, ia o le taio neila, ia o le whetalai leli, o ia o le areto. O whetalai atu Yesu ia te ilato, o au nei le areto o le ola. O le sau ia te au e le la ina lava ia, o le whatua tua fo ia te au, e le toi fia inu lava ia. Ioe, i tatou loa le au ngā o le tau mawhai le tangata. Ia, e oti le tangata pe a leise mea ai, i le tino le nei. Whape nāfo i le a reto le ola, sau e mai le ola i tatou. Ia, manuia lau asa i fua, o le oane nai ono whaupe tau 5, ua whetala i atu Yesu i ate i latou. Wa unei le a reto le ola.
o le sau ia te au e le la ina lava ia. O le whātua tua fo ia te au e le toi fia inu lava ia. Ia lana winga o ia o le areto le ola, o ia o le vai o le ola, e mau ai le ola. Ia manu ia lo waso i fua, ia o atu le ola ia te oe o le pesere nei. Wele e teru sa inga. Sāmoa e miti ai. O se tatala pa amanuia, lo waso whana wauria. E oni awa mani meina, e usitai ua sirena. E manuia i rohola, e oli ai mafia fia. O mai tato fia fia. Sufana maulia, tato vivi mapanga petai, ile atua maulia mai. Matua lema paina pa amaru. Tausina ile tele oaso wa o sapia nei male pia e ia so uia u so e ia tau tola ya mua pe ale atua pa a tau lo malosi tau tua male pa amao o mai tato pia Sofana maulia, tato vivi mapanga petai, ile atua maulia mai. Sofana maulia, tato vivi mapanga petai, ile atua maulia mai. Oh mai tato vivi, oh sofana maulia, tato vivi mapanga petai, ile atua maulia mai. Tano whanava usmel whafonga o le wawaile I tala o mena tupu le langi nei aso o tātou lia le aso mua o te sema. O le so I le tausanga e tasi valu, tasi iwa, tasi tolu, tasi iwa, tasi tolu. O le urua I laina lea e fausia ini o loa e ngā yoi. O le winga o le fwoi tau. Tātou amisena tausanga le lua le kompani le yasaki. Na e te sile umana faule waia, faule le waia ngā lesi, o I le laina e tutu waitanga talau te whapipi ia le wainga o le waia. O le kompani la le Ford, kompani tāwale le Ford, o le fausia ina o le toinga tāwale le ta o le Model Ts, I to tono Highland Park, I to tono Michigan. Ia, o le tangata e ana le kompani e suafa ia Henry Ford, o ia na ia mai tauina le whangitao ngā luenga le whapipi ina o wainga o le tāwale. Le na ia fausia I loa mai wa se manatu fo fausia se laina e minoi le fatale e lunga le tavale au mna fapi ile to tonga le tavale no minoi le laina sa ule stangata
minoi whapena. Ana maurua I whausia I le so I le lalolangi. I le ta o the world's first moving assembly line. Tausanga e tasi iwa tasi tolu. O le asolo nei le tausanga e tasi iwa lima. E iei le tula fono le nuu le e ngoi Amerika I ne ta o le Montgomery I Alabama. Ea e ta o le segregation law. O le tula fono lea, so se tangata ululi ai lunga le pasi, e te tū ilunga pe alu atu se tangata pae. Ona nofolo le tangata pae le nofoa ai tū o ilunga. Tangata ululi tūlou. O le tina e suafa ia Rosa Parks. Na alu atu le tangata pae lunga le pasi. Ai nofoa le tina e le tū ilunga. Na fale pui le tina e mafua mailo na solinga o le tula fono whailonga lanu na I le nai tū Amerika le nāteng. Tūlai me lolo tangata leo Martin Luther King Jr. E tolu se lau valus furutasi yaso na poe kot pena le o ai tangata e whao ngā pasi talu ai le mena na tupu I le aso nei tausanga tasi iwa lima. E matautia. Nana mata ai na mo musu tangata o e ti e pasi ma whao ngā pasi o e whai ngā luenga ma wheo ai. Ia ono le mena tupu I le sol tausanga tasi iwa lima. O le sol tausanga tasi iwa valu na ulu o lea na ulu ai wha manatu ai le aso nei ta o le World AIDS Day. E wha manatu ma wha ai loa ai le mai le o le AIDS. Tato I loa na ta ua na taimi o le wha maioti. Ia o le aso lan nei e wha manatu ai tausanga o mo le aso mua o te sema. Na ulu ai wha manatu ina le tasi iwa valu. I ni usila nei o le aso nei tausanga e tasi iwa valu. Na ulua I poeina I ni usila ia ni ata fo I mo still photos. O so se ata ia o na tuule I lunga o se masini e whaali I lunga o se screen. Na ulua I poeina ni usila mawhaia le tangata suafa ia tangata poeata suafa ia W.H. Bartlett. O le tangata o le isi tangata suafa Alfred Whitehouse o ia ana le poloketi a le I poeata le nana sauni usila o rua I whaia I le asol nei le ta o le first motion pictures ia o le tausanga e tasi iwa valu na tupu ai o le so I ni usila nei o le tausanga e luafes furuvalu na manu loa I le au soka teine ni usila I lalo le furufitu tausanga I le ipo lalulangi I le pine apa me mea ina ua whaia ina I kānata. New Zealand under 13, under 17, e lua o kānata e tasi o le tālonga ia na matua fia uma tangata New Zealand I le asol nei tausanga na e lua fes furuvalu. Tata watu I Sāmoa o le sol tausanga e tasi iwa tasi o le kovana o Amerika Sāmoa le terminal tangata suafa ia Commander William Michael Gross. O ia na ia whaelo ina le teuteu ina o le tūla fono na whaia e Commander Benjamin Tillis. Na toi teuteu le so le tūla fono me nei o la au mālosi po la au mālosi. O whana. Tausanga tasi iwa tasi o. O le aso nei le tausanga tasi iwa whawha. O le whaitaua whai leo fita ni usila nei ai I Sāmoa I le nā taimi. Ia e pea ma le se furu tolu tangate ngā lulua I Malini, se furu valu I lātou ngā lulua le Navy, ia e valu se furu lua I lātou ngā lulua I whonga ilele. Ia le whaitaua whai le nā, ia o I lātou na iai I upolu. Ia fita ale mano ni usila I le aso tausanga tasi iwa wha. Tatou tala ia te maua le whapoponga le te masani whaaftai lava. Malo whaaftai le whaafanga mai tātou whaasalongo nei tai au. Ia malo lava toi 2 minutu ana tāne o le valu tai o le asonfua le utatou o le asomua o le masino te sema. Alo whaatu e se tatango moa wha malo whaaftai ti ulilo ngalua whilau pepe. Ia manuia le nei tai au whaaftai lava le wanai mai Aaron Sila e ni fiu po fiti fito ai. Ia malo lava alo whtele atu alpor karame whaaftai atu luto o mai e tātou whaasalongo nei tai au.
Whawhiwhianga mai sunga ya tala lelei mātautia. Ia o tātou sāwa le vali atu le Kirismasi o nei tausanga, mā lor wharau, whawtai le tuanan tausinga. Wale whawhonga mati whonga le laumua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo whaftai si ufonga laumua o lo whawhonga iai whatalo whatu i le sunga ya Lucila tinei, wile mātua i ono, i le sunga ya Spiders, ya sunga vaonga tasi maringi whamalo whaftai. Manu uia le nei tai au, pēna whātulu talan lela. Ava pe o ele weta pe na malanga i Sāmoa e polto. Lua ya so alu lau malanga e pe malanga malto ai. Te mine pe le tsa vale lungo le te le tu lau ile. Pa o me ya.
E o ngā mātou ia o Sāmoa ma pere whatoa e alua lea o luas fulu po tolus fulu tau sanga i te re toi malanga i Sāmoa. Se fele lau se le ni wha soa le awhi lua vai aso pe tolu vai aso. Au ale vave, au te vave. Au te vave. Seisi ane te ua vave il verso mua, il verso lona lua loa tupul whane ton. Fua le oe. Ia oi lava o lua martina le ainga le wha soa tangata na e tau no uolve le se le ni pe a malanga i Sāmoa. Wai, o nisi teimi e pe ia alu martina o tupe. Ia, o lai feo lolo le reiti Sāmoa. Feo lolo a, ia. Mana ia pe tanga e lafo. Ia na le tala. Na e te le reiti pe o le unanga le click X le te lin whasala o tulu tātou ritio. Fua lava o e awana e vave le verso mua. Ia. Ia, le mahalo ta maruia ta penanga o le wanga ia te leo nei mātua e o atu i lau ngā tongi a tamaiti. Ia, o nei tala fia na o le nei vai tau. I se matua o le fia no le iunga o ngā tamaiti ni tau sanga ia te oso fo ila tau sang fau. Talo sia i le atalima le fine ia mauso na manatu mo le tau sang fau. Ia i le isi tau sanga leo li mai whale awa. O le vave i o le alu le tau sanga. Vave le fōlang o le tau sanga ua vave funi tātou mātutua. Ia mone tala le isi alina mai sole. Wata matua e asole. Ia lele. Yo atu altu whai te oe. Lo whatu sunga le perfecta e talivui. Ia mahalo manuia le tai au na ia o toi Hawke's Bay. O le maua matua mātango fia le vevela o lai na tau i le nei nei vai tau lo tātou iai. Whaau nei tātou whawhiwhianga o le tai au a matafoi na pisi le awala la tau e o whai ngā ruenga. Ia nisi e o ia la tau fuafuanga o le nei aso. Ia mai se wa onga le whanau le nei tai au. Whawhiwhianga malisunga tau langa tanga loa. Ia o lai wala ua tuisi ana pele foi mai ia o nei le aso mua le masina o te se mai toi whamau popo ia inga mo le ana ia anga ia tu Christmas. Ia whawhiwhianga se whiwhiloi malisi ufonga le nau mua i Wellington e. Ole rosa ua matanga tala
Sasala le fungala au matala uau Letio fo Sāmoa fai ona tae au Le amatanga o le asofa o popo o le olanga Le tae au ngai matani Fea ngai maleata Le tala lele ua so o inei Sāmoa Ini seti tau fau le sua malie o le vine ula Ma fau fanga o le lupe lunga o le moso o ipula Ale ua pua ina mailona manongi Ole aso foe foa ina ile Sāmoa moni Letio a fo I Sāmoa vai ona tae au Le amatanga o le asofa o popo o le olanga Le tae au ngai matani ufea ngai maleata Le tala lele ua so o inei Sāmoa Sawa tae au e mou mali e maunga Le asofo e lavalo ia e mawhauwhaunga O le vi inga e whafo I atu I le matai Tangata soifua ua oli oli mawhawhetai Letio a fo I Sāmoa whai ona tae au Le amatanga o le asofa o popo o le olanga
tanga ole asopa o popo ole olanga le tae au ngai matani ufea ngai maleata le tala lele ua so oi nei Sāmoa le tala lele ua so oi nei Samoana Fianga ma le sunga ma ilo peni vai Sāmoa whai ona tai au pesipisinga tua i le tātou tino o sunga pina te vanga lo whātu ma lo whātai menuia ngā luenga ma amata o le nei aso. Ya, ma nei le aso le ta whau. Mo la toi malanga ta whau mai Sāmoa. Ya, ma lo lava le malanga menuia. O le tūlanga lea e tauna i loa e tātou i nei. O le matua tāpenanga la vol tano anga male vanga le whai nei tangata i mai Sāmoa te loa. Tu lava no se i malo lo le il tangata malanga. Maua sana malo longa le lei. Ia maua lo le malo si matua tu ia i fesiri. O mai ale. O mai si uso foi leo. O mai tonga whai. Matua lau i fesiri e tele. Ia. Talo anga na a inga o le vala le fitoa whilo i vai tau nei. Nga mo la tau le malanga mai Sāmoa e moni e vevela lo tātou tunu i Sāmoa. Le tunu e malulu. Whai le lo of mafan fan. E le o se mele le po ia o le malulu. Ia ai o le ua tāpena tu i Kirisimas ma tau sanfo. Ia manuia tā whaonga tātou a inga malanga mai. E silma nei o nei whilo inga e ui lava. Whainga tā televisa le ofisa leo tātou o le ni usila i Sāmoa le migwisa. Ia le wai uana maua le ofisa e te malanga mai ta whau. Whawhiwhianga mai aonga leone i Amerika Sāmoa. Tāpena mai tātou telefou. Tal fatu le tātua tunu ule nei foi amtanga le vai aso fau, au se mai le whaafonga i se whaopoponga, o tala i meolo o te tupu le tātua tunu i Sāmoa. O lo i Sāmoa i le whaalapoptongo sui mai le malo kanata, la tau te wina le whaangaio i ino le porokalame, o lo u whaipaanga po waofo mai eile nātua fesoa swane, mo le tau manga moe poponga tia le whaanga solonga, ma porokalame whaalau i loa. E lapta i ai lo tātua te no ma o ina ai o tātua te ngata, e le ngate u polu whapea fo i le motu tele se la whai, e le whaalenga ina leo le mafau fau le te ngata, mai a fianga o whala au whasa ina. O se porkala mena amata ina le tausanga le nei, o whaatu langa i whaamai a ina le tausanga fau lua whelua se fulma le ono, ma o wā ngai atu ia onga tūlanga lua, tawalatu i lalo le porkala me a le tau manga moe pōpua ngā tia, le ua whaingoi no le nofutane, ma o to tele fio anga o manui ai. O le kolisia vai maunga se tasi leo a onga, o lo ua nga i ele whaatinonga le porkala me le whaai unga le vai yaso, mai o lo awai e foi malematanga luenga o leo leo, whatpui pui maltoe fōta ina, ai tulmata ia e sui mai le malo ka nata lo whaatupe ina porkala me,
I le au ngā o le whaangaio ina le nei, a wau au sia le valu se fulu pasene, o Porkalame na whaataatia I lalo le nei vai ngā tupe, lea ua mai a whataunu wina. Wa tali atu le malo si a mani e alailana konsula I Sāmoa, e le whawhita auri sa whea ngai ma le aonga tūlanga lua ua whātu e whangaloa, e ne na o le tōtasi le whaia onga ai 5 fulu tamaitia onga. Na whae loa le sui o le nuu, sa iei le te mina tāo fia ia onga ono o le tūlanga wha le tonu, o le seo manga o whale a onga sa onga I alo ma whanau. Sa no le sui o le konsolo o si a mani Sāmoa. Ia sa le mawhai o na onga nei whanau. Ia pean sisila atu ia leo le ngata lai mawhai o na toi whaafau whale a onga. Ia mai se foi o le whale le whamoe moe. Na ia whai ia siaki o nei tamaiti, pe a whape mamai. Ia leo na foi. Ia whaangale ia wawai tuai le siva senga walu le whamoe moe le a whausia le tausang fau. Tasi whai a onga le whiangai ma le a onga le teimi. Molo awe fuitaro sanga le ofisa onga. Ia whia moni si whai a onga fio soani mo si whai a onga lo whiangai ni ma le o ino tamiti. Ia le whengta o lo o si o ki whai a onga I teimi nei. Pea na sila fie le o se whaafita au li fau, le sioki o le tūlanga I whaia onga whaasoa mai fo I luna tanga luenga o a onga, o nei peo na whaadia fo inisi o atunga lunga, le se e ato nisi o whaia onga I awa no ngā luenga whaawai teimi. O le a onga tūlanga lua ua whato, o se tasi le wa onga wa mata I tuina nei fo I le malosi a mani, o no le whai o sinema mao mo le anga I atu ia o alo ma whanau, I a ingo le a fio anga. Ma umanatu e fo le konsulo le malo si a mani, o le a whaia se fesoa swani le fo ia onga la anga I le lumanai. E tolu se fo wafe ta lasa mo le fesoa swani, mo le a onga tulanga lua wa whata I whangaloa. O le a sole o le a tofi mai e le fionga le whaamasina sili, sa tiusi mativa perese, se whaamasino e se e le longa le mata au le talo sanga le JPP. E na ia whao ngā lole se 40% o le na 4 tamai tai I le pāne mene. O le mata upule nei sa whātūlanga e wha ngā solo le vai aso o mawai, a o toi whaase e mai e le fionga le whaamasina sili le vai aso le nei, o no tuatuangia le wha ngā solonga o tālo sanga le whainga pālota, lea sa wha ngā ioi ma wha ngā solo e o mai le vai aso tuanai. O le tamai tai loia I a sa vale no ma Reva Betham Annandale, o lo tu lai moli tua le JPP. O le whailo inga lau tu stala ma le whionga le titai o le atino. Whionga le pāle mia le la auri le ma le topola te vau fose. Sa te tau lava I le sa ave ma pāle mia le pae inga utonai, le whionga fia mena ami ma ta awha. O ne ia fafonga ina le whai unga le suesu enga, na whaatino le se fulma le tonwa ati nae, sa whaatino le vang whapufai le JPP, a o ave ma titai o le atino. Ai o se whātala noanga le pā anga whaamoemoina o telefou ma le whionga fia me. Na mawhai ana mātou whapea whoile o le watatia ave te pāmene po le altūranga. Ia awa mātou manatu. E mānei o le awa o whole tūranga o sui le malo. Ia mai o le bāinga whoi o le fast o le sa mana o mia le ia le whatinonga nanga lunga wai e tele le exercise and it was very expensive. Pe on sila fia na wha e le finangalo ma amata suenga mai I le tausanga e lua awhi lua se fulmaltasi I ati na e na wha ma ite e le JPP e na ia wha ailo le tūlanga amia tono le wha atinonga o iati na e. Pe on sila fia na wha e lomanino e le fionga fia me e le ini vae ngā onga le suenga mua mule nei no lato mata I tuwina. Pe tai na sau no le tai o le atunu o le whionga le pānemia le la audi le mali atoa. O le ato e whaase o mātu le suenga antoa e to e whaatino I le suenga. Ma whao popo atu I malea la tele I TV e manatu le whionga le pānemia na whaalui nai le se fulma le 4 miliona tala a na o le 4 kilomita le umi. Pe o le sila fio le vaenga mua suenga o mai o le whaatino na whaalui nai le tasi le miliona tala. O tala fowia, man wia la amtango neva yasu si o tātou tino, whasai foia.
Ta lofa lava o leisi le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua. E tasi le mai fau o le misela o wha maonia i le tonu o le lau mua i Wellingtone. Wha ilo mai le mtanga luenga le soifua maloloina. O le mai fau le nei e fiso o tai ma se tangata na afiai mua i le misela i le tonu o le lau mua. Wa o atu ai nei i le luas fululua la wha inga o mai o le misela i le tonu o New Zealand. Taru mai la so valu o le masina o ke topa. Whaelo mai e le mtanga luenga le Health New Zealand o no fuanga i le taona whaetete iai o le supermarketi e le New World i le Wakefield Street i Wellingtone i le asoto na i luas furulua o Novema mai le ono i le afo le fitu i le fiafi whapea le pamu o le PP to go i Burrampoa i le asongo fua luas fulfao Novema mai le toe luas fulu minute i le tasi i la wauli a ngai atu i le 10 minute te ai le lua i le alamaso. O lona tolu o le supermarketi le New World i Newtown i le stofi le aso luas fulfitu Novema mai le toe 5 minute i le iwa a ngai atu i le luas fulu minute te ai le 10 i le tae ao. O isi o whaamtalanga e tu sai o le wha mai misela o lo maua mai nei le upenga o piso ta inga te le wawawela mtanga luenga le soifua maloloina le Health New Zealand. O se whaale tonu ma se sasi sa ari mai le teimi o le pano te tau wala au o whipule le whae unga le vai aso ua wawe ai o na wha malusia le malo e ta ofi ma wha amuta loa i e tau o manga wha anatinati le parlemene na ilo le teimi na mua i fua i nai. O le tele au po as Freile e le fono ai le parlemene i Wellingtone ai o le po as Freile na tenei o lona wha ai le o po so o fono tanga i tūlanga wha anatinati e pei o na tāra sangaina le suita i tai o ngā ruenga le mauta i a Louise Abson i le po le so lua ua mawai. O le anganga e fono po ai i tūlanga wha anatinati le mauta ina ia mawhai o na pasia ni pili po ni tūla fono tau wha aofi e mana o ai le whainga mālo. Ai o le wha le tonu na tūla i mai le teimi le whaita wina ai i le pili mo le toe teu wina o le tūla fono ngā ruenga le wha amasinonga ina ia o i le ono se furu la wha inga o wha amasinonga e tau fia mo le wha amasinonga maurunga. Pei ta isa i aise lafo teu o le whaipula le Labour o Greg O'Connor ina ia wha aofi ai le wha aupunga e i le vāo le ono se furu ma le ono se furu lima le a wha inga o wha amasino e tau fia. Ta ua la le wale se wha sa lau New Zealand o le wha le tonu na tula i mai ona e le aise pāti na mana au e whaia se isi pālota tau wala au e tusa o le teu ngā le li whaipule le Labour ma whapea i lona pāsia e avea ma wāhenga o le pidi e le mālo. Mai o le tūlanga na iai, e le i whaia le whaitaunga whaatolu o le pili e pei o na sa wha moe ai le whainga mālo ai ua tāo fia i loa ma tau o lumanga le maota mō mālo longa o le whaai unga o le vai aso. Ua te whai le tūlanga māsani le au nanga waalele o le tu ainga o le Airbus 320 a le company waalele o le Air New Zealand e na ua uma ona whaalele ni whaale tonu o por kalame whaate konolosi le ana tāo fi ai malanga whaatūlanga ina a ia i tu ainga o waalele le lalolangi a toa. E tu sa male ono afe le au whai o waalele o le tu ainga le nei o le A320 na a fi ai le whaale tonu o loo masalumi ai le awhaina o Masini Computers e whaatonu ina ai i a lea fo i fausanga o waalele le taimi o ana whainga malanga. O loo masalumia na whaina ia tūlanga o na o ave malolosi o le la. E luas fuma le fitu la whai o malanga whaatūlanga ina le Air New Zealand e le ima whai o na whaatino i le whai unga le vai aso o na o lea whaale tonu. Whaalia mai e le li ofisa taule saunga le mua le kompania le New Zealand o Nathan McCaw na ame le wha mua ale au whainga ruenga i le whainga o swinga e pei o na mo'omia mo le saunga le mua pase se whemalanga ai i au nanga ale kompani. Mai o le a le to iai seisi a whaina e mafu mai le whaale tonu le nei e pei ona sa tula i mai le whae unga le vai aso. Whailonga e whai e le kompani waalele ale Jet Star e iwa se fulu la whainga o la tau malanga na tau fia e le ima whai una whaia ona o lea whaale tonu mai o mai a whai una toi whaale leia
ia tūlanga nā whaina ua toe fo i nei le tūlanga masani a lātou whai ngā malanga i wā lele. E fitu tesi mo le tasi pasene na pa u iai la whai o tama mateine te lavau o New Zealand lātou te whaonga ina le vaping mai le se fulu tesi tasi pasene sa iai i le tausanga e lua awhi lua se fulu lua. O le nei a whainga, o le taunu unga leo se suenga fau sa awhi ai le sili atu le tolu se fulu awhi o tama mateine a onga mai wātangi ai le iai o se swinga i le manatua au talavau i le amionga le nei o le vaping. La whainga o talavau e whaalau se so na whaia le a mio ta i tasi i le masina pe sili atu na si itia whaatolu i le vāo le luafe se fruiva ma le luafe lua se futasi lea na o atuai i le lua se fulu tesi ma le lua pasene. Peitai o le suenga la te mai nei le whaalapo tonga o le Action on Smoking and Health na atangi ai ua pa uifo i le awha o le ao whainga i le whai numero talavau o lo fia pēr i le vaping. E manatu le di Professor Robert Beaklehall o lo ulu i ai le nei whaapo tonga e wholinga mai ua le o toe tutusa le manatu o tūpulanga talavau i le teimi le nei i le vaping whaatusa i le mea na iei mua. Ua mai tawina fo i le pau i lalo i le fitu tesi tasi pasene o le whaai o tama mateine talavau e whaao ngā le vaping i aso taitasi mai le se furu tesi mane tasi pasene na iei i le lua o lua. E talitonu fo i le li profesa i a Beaklehall e te le ale so swani i le nei pau o le suinga o le tūla fono pei ona amata mai ai le tausanga e lua awhi lua se furu ona whaasaina wha le tūla fono le whaatawina atu o mea e wha o ngā i le vaping i so o se talavau i le loifo le se furu o le walu tausanga le matua. O le whainga whau le malo e piliona tā la maona tūpuro na tau mo le wha le iai o whasota inga i telefoni wha vea i taimi ni wha le vlau wha o sei o le a wha lau tele ina atu le tausanga whau ina ia mawhai o na wha o ngā ina e nisi o wha lau tonga ma au nanga wha lau i tele. E tusa mo le luas fulma le lima awhi le a whai o nanga i taimi o wha le vlau wha o sei ua mawhai le taimi nei o na lātou wha o ngā ina ia le whainga whaule nei o whesota inga i telefoni whiawea ai e ta ua o le PSN o le Public Safety Network i te tonu o New Zealand a toa. Whailo mai le whaurulunga o le vaianga o whesota inga a le Next Generation Critical Communications lea e whengai ma le vainga o le PSN le ri o Steve Ferguson o au nanga umanei e mana o mia le whaonga ina o lātou telefoni whiawea ai e mawai whaamatalanga mo le whaatinoina o lātou ngā ruenga whai. Na ia tā ua o le whaalau tele inatu o le whaonga ina o le nei whainga fau o le PSN e mautino ai le lei o le whaatinoina o ia au o nanga. Whailo mo e whaile minsta o le pūlenga o whaalawalawe whaafosei ma ngā ruenga la veai ia Mark Mitchell o le whaalelei o mea tau whisota inga televo vave o se laasanga tāua tele i le tali atu au nanga SS le malo ma whaarapo tonga tūma o ti i taimi e tūla i mai aini whaalawalawe whaafosei e lamatia ai le soi fua o tangata. O leisi vaenga o le nei lama pōl kalame e tasi tesi ma le wha piliona tā lalo na taua whae e hawhi ai le whaale leia leo whesota inga i waia lesi. Hina i tala mai le Pasifika to o walu tangata na mali liu ina ua tanu mia i se solo ele i le motu o Tahiti. Le motu o tū lea o tu motu fo inea ta ua o Falani Polynesia po French Polynesia. O lea whaalawe i le Australia taruai na tanu mia i whaleo ni ainga i le nua ingoa o a Whaahiti i Taravao i Sauti Sasae o Tahiti. E lua asa o whaia sa ili ngā leo whaapele fita a Falani a maise o nanga lawe ai mō lātou sa lei loa ai, ma whaamaunia mai ai ana nawhi, ua maua uma i a tino maliu o tangata e to'walu na whano ai lo lātou soifua. O lo au fi ai la umari liu se teini titi e toru tau sanga le matua. I tonga, e to tolu ne li ua whaasalaina le whaamasinonga i le motu o wawau i sala tupe e ta i fitu afe tolu se lautala le tangata. Ona o le whaangota ina o se au whainga mawa e
e lata i le tolu se furu afe la o whainga o funga e ui ina o loo whaasa i le tula whono le wha ngota ina o lea whi ngota. O la tau e to tolu o loo a whi ai e to tasi le tonga mania li isaina e to lua. Mai ua polo ina le wha amisnonga e te tongi e la tau sala i te tonu o le ono maa sina a le mawhai o le a whale pui pui mo le umi o ono maa sina. O le funga pe a whaavela ina o te tau mawha e alu mia tele ma taungata ai maise lava i atunu o Asia. Ua whiliwhili ala whalabo tonga me taula eia pere tānia le British Fashion Council i ale tamaita i New Zealand i a Kate Hawley e whae e aile la tau unua i whaelonga mo le tangata na i a fuafuaina i a ni la e. O le whaelonga tau waloa ta ua o le Costume Designer of the Year. O le tamaita i nei o Kate Hawley mai Wellington ua malanga atu nei i lo tona e a wai i le sauninga o le atu fotu nai whaelonga le Fashion Awards a Peletania. Whaalia mai e whapea o la eina fuafua mo design e le nei tamaitai mo le ata di whanga e ngō o le Frankenstein le ana mafuai na whitwhiri o ia mo lea whaelonga tau loa. O le ata di whanga le nei na whaatoa whaasalawina i lunga o le Netflix i le masina na te nei. I Tālonga hoki wha le vāo malo, o manu malo le au hoki a li i New Zealand le Black Six, i le pine apo me mea, i le tamunsanga wha le vāo malo na awai i Malaysia. O le awa Malaysia na ta alama New Zealand, e sua ai le tūlanga tolu o le tau wanga le nei, mo le ipu e ngō o le Sultan Aslan Shah Cup. Mai o ai o le Tālonga e ono New Zealand, ai tasi Malaysia. O ai o New Zealand e au fiaisi koa e lima a le li o Sam Lane e lua i le kuata muamua ma leisi tolu muri ane ai. I Tālonga soka o le liki le A-League Australia lea o loo whaanga solo i le teimi nei na whaia ina ai le aua au kilani le la Tālonga ma le aua Newcastle i ti munga ma mawhai le Malaya o le Go Media Stadium i au kilani le San Nafi. O ai o lea Tālonga e lua Newcastle ai tasi au kilani. Ta ua whapea o le whai ina mua ai lea o le au malosi le nei au kilani i le taimusanga o le nei tausanga. I le kapi wha ale vāo malo, o whaelo mai e whapea o le aua Tonga ma le aua Sāmoa. O le atau wā i le taimusanga fau o le kapi e le lalolangi i le masino iulai o le lua afe lua sifuru ma le ono. Nei taumusanga o whaingoina o le World Rugby Nations Cup ua whaatulanga e amata i a iulai o le lua afe lua sifuru ono. Mai o Sāmoa ma Tonga o sui o le Pasifika o le atau wā i le taumusanga fau o lakapi whaalwa o malo. O isi atunu o le aofi ai o Kanata, Chile, Georgia, Hong Kong, Portugal, Romania, Spain, Uruguay, Amerika, whapea ma le au a Zimbabwe. Nā whaero mai e le teitei whono le kapia le laulangi a Brett Robinson, o le nei taunsanga fau o se vahenga o tau whainga o le kapia le laulangi, ina ia sanga whaalau te le atu ma whaaleleia e le talonga le kapi i le laulangi a toa. O le au le kapia fiti o le ua wala uina e le kapia le laulangi i na ofi atu le taunsanga o le kapia au o le vahenga mua po o le Tier 1 mai o la tau vai la tau i taunsanga pe o le Six Nations i Europa ma au le kapi foi e afi ai au o le Sansa ia e ai au Italia a Felica i saute a to ai ma New Zealand. O le whai unga le nā telefau. O tātou talafo a matanaro le nei tai au, piona tāpenina le whionga la wano ati lau matala mai Sāmoa le sunga ia tāse salam. Sam, luas fultasi minute te nei le tu lai valu. Te wha malom te whatala whatu nei taimi, malo fo le usu, ue. Alo. Ma nei suro la nei tai au. Yoi. E whai ina lo mau kilani nafi. Na tau soka. Oi. A mata talfano no dat po karame. A pia ue te a mata mai malo. E ngare no malo le Phoenix.
Ia, whai ina ki lani. Ia, saola. A peo te amata man malo ni usila nei le waweao. Ia, te fitu. Te fitu, ali. Ia, mana te mai tai. Ia, sampini umau lua, tasi saola. Ia, sampini umau lua. Ia, Australia, na la tuta alo. Mo teine. Teine. Ai atama. Ia, Australia fo. Ia, mana, ia te leo ni usila ma Australia. Ia, nau whafo mai, fitu leo tupai. Ia. E le o te tau vai Sāmoa, le te fitu nei, no lena pa umai le tau sanga mawai. Ia. Ia, le lau a sampini umani usila nei tai au i tamitu sanga nai lua. Te le tama fōum teini fōula wai au au. Sao, ma le fo nei alo Sāmoa, teine nei e ta moi mai la uni usila. Ia. Ma ia te le ta alo. Ia, le na. Ia, ma lo la velu sport nei tai au, ia, le ua, ia le matau le la. Ia. O le swinga na le tau, ia, nei le ua lo, ia, lo le tau mawhanwhana le tatu tunu. Ia, sao. E mei tau atu isi tu ni usila, mtoa maululunga, e mawhanwhana i le so. Ia. Ngale la tatu e me vole le ule to e malulu ma e mawhanwhana. Ia. Ale la e mawhanwhana ma e vivela. Ia, tau mawhanwhana, lo tatu wanga e tiei. Ah, moni. Wa sfifia. Moni le leia. Ia tu tala na la tai o vai te minute o tele ai ngai malanga mai. Ia. Ta tele o ilopo o tu sa so la maso nei. Ole ale le se senga o so la sa to tele tanga te malanga mai fai ngofie na mo visa. Ia. A so ni fa fai ngata na mo visa. Ia ta tele lopo to tele ni si o malanga mai ta fa. Ia mo. No fa longo mai ngula wala fa pela utala. Tu le ama no nei tanga te malanga mai malo lo le lei se i lava le malolo. Ia ona faile o tala. Ai te ilola e vui. E o le tere tanga te malanga mai tafau. Ah, e feala ne lau whainga luenga o le van feala. Ia, e le fia moi umi vore le masani i Sāmoa. E se a tangata. Ia, mo i le ia. E se la mal tangata foi le lai malanga i Sāmoa e tafau ai le no foi atu nui fafoto e foi mai. O te ro me sa ilo moi. A pia e pufa atu. Ia, masa lor tu langa na ua. Sa ufui la ta unia to uso ngā runga matiute. Ia, upi atu voi lele. Ai alu ta whao. E sa ol foi tau. Ai alu ta whao mea lu te asiasi sau e. Whafo wina ma whau mal manos. Ia, nofo ia ini. Ia, mo la tau ia ua. Ono lima tau sanga ma tutua lai ele lena whaila na kiwi seiva. Ia. Ona e mo la vano e tala lau kiwi seiva e talu te ta whao. Ia, a whapeo na te whainga luenga lai e lau kiwi seiva. E whaina tala lau kiwi seiva e te ta whao ai. O nau whaingo fie tu la fono na tala lau kiwi seiva. Wai tō tele nei tau tangata i ono lima lai whainga luenga. O lato manatu. Taunga marosino. Io, le matu e sa oi. Anofo. Ia, e le ini me whai el whale. E si lea lu whainga luenga e le ngata lai wha marostino ai. Ia, e mo lea wanoa bese mal whale ua lai whafsanga i male. Manisi le ainga el whale. Ia. Ma le pe anta utu mai lalo. Ele fia. Ele matua. Le lima. Ah. Ia ure intu per tatu tu no. Ui ele talanga le pensi ole talanga. Ole. Ia. Ai sa ole le ia. Ia sai na to tau sanga ia. E anga va le. Oi e whainga na istanga tale ia. Ia. La wono lima la whainga luenga. Ia. A la ua alu tala lana. E le vape tala uma mai. La tala mai lana kiwi se vai alu e whaian fuanga pe alu e. Malanga pe ta whao. Ia. A mesel tanga tfole la manuia al whanau. Lau whai a inga. La ua manuia la tau ia. Ia la me la tau wile e fotpens. Le kiwi se vai ta maiti. E ma whaina tala uma pe a ulia le ono lima. E ma whai. Me te rola. O te ono lima loa. Tala uma i tua. Ai fa pene tau sanga leo fia ta o. Eh no o fenga lunga tau sanga le a dia. E pangale e fiu e turi so le me la usa. Me la fa to imane pe tu mai nalo. Ah. Ila lo via. Yo no fa. Le lima ma le lima sfut. Amata tu lima sfut. Ya, a no lima e fiu e turi so le. Ah. Me le furis. O te o me va ver tau sanga. Le to ma vo dir tau sanga fo. Ya. Ala tala le vet. No, no pata tu ale ono lima tala uma itua. Le tamilo la. Yo. To foi me le foi le wi. Fa mo ma ki wi se va. Era foi mai ya fa poto mai tamai. Ya, na. Ya, fai do me fa to se. O le o to foi mai. Ah. Ona to te na uto manuia. Ah. Ono lima ne. Ona to me a fai. Ya, kadal to ina na to te lo. Na tu te lo numero tu stupido in. Ja. Oh, in al mare. Allora wat het met voor in vader in de kiwi.
Ya malo lu sfuro no minuto te nel valu. Si fongo lo mua ya fa malo fa taile o mai tatu fa salongo ni ta fo. Ya, la tal pese vai foi. Ya, ale fa talo fa tu sunga ta ape mafua, ya o mau ka pace, manuia lava ni ta yao. Talo fa tu sunga saulo sam fa ya o le sunga te malanga ya tapsori mai ava, tapsoa, ya tamalini ni ta yao, vale le mati mala fa inga luenga, ya o tara, ya loftere atu, ya o sunga meisilino, ya manuia lava ni ta yao, e lena tu puse, ya fa talo fa le sunga talivui, ya o polonga le tawino le apu istaimi talo fai le olang talo fatu ya mafo Eric ya manuia lava le nita yao ya sawa o te fiu e tule le tai o le ono lima ya le o dos full fit me te ne le malu la tatu fa via fianga marisunga anse ko fale moe
Afai uma le nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa. Au ala le pole. O sa unia nei le titu sao se ava noa e te ono malo ai se pepa malanga i Sāmoa. Ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe sili atu foi i le mai cash o le titu sao. Tau ai ngai Sāmoa. Ona maua leo le ava noa le se i le aso mua o te sema. Ma le se i muli i le aso limo Januari. E ma fai foi ona e anga waa i le se i pe awhai e lafo se top up tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe sili atu foi i lau ai ngai Sāmoa. E ia inga o le nei whaapitoa. Sekia titu sao. O leo wa te ale afale valu ia ina wa toi lua se fuluiva minuti na tale o le tula iwa o tatu e pe programa ata le tai au ia le o le vaso le te lintua ia onga ia whanau Io le vaso le mo o le sia onga tu o le vaso yo na tua ia mo tua va vele lo so fuanga le tau te ia ale tau te fa manatu ina pele me o tau fa vale me tau fa sea e li si eli inga o le trade tangata i fa inga luenga i ka buta palama ma me uma fa pena ina i wei kato e sfulua tangata na maftia i le me ole le o mal tupe fa mau ti pose to nga luenga ia e lo sfuta si a fel tupe tangata na sfulua wa fa ina ile to e maua le la wa fa sala ile ina i wei kato ia e peye na i vaenga i o le la o fo ia inga i taim fa pene i telen fa iela to ngā ruenga. O te mana tual taim ir COVID i le na fa mawina i le i telen tangata malanga i sia tunu on laulang. A le tele o tangata sa fale le i o la tau fale. Mai tu pele na tu e holiday i o mai fa i le fale fa il bathroom o le kitchen le o mukuka mfale le i isi vali le fale to e suia i ka peta me fa pena. Ia, e tele lan whainga luenga a inga le teimine, e mo miela se ka muta. Ia, on whamelolo ka muta, ia deposit mai le tutau ngā luenga i le account lea. O le whainga tai o nā mea. Wa le fuite mena o sauru ka muta e whainga luenga. Ia, le ue piwe e tali tonu i lan tala lai whai mai. Ia, le lai tau tō mata ala ia i mine u tau whaavale, tau whaaseson. So se mea o saue. Ia, e le ngā tai whaatau ia o ngā luenga whaapea. O vai atua ana na fi o faitio stastina na o fai esi on tolua. E malanga i Sāmoa. Ia in company vale le fitu e wei. Ia, o le mu. Fa mai le masani so stai mea malanga i masi on tolua i Sāmoa. E o le la pina la masani e o fa tau mai ave wa tolus fulu kilo. O fate ia la uana na fi le atu fai esi on tolua. Wa to fa mai to tongi le si valus fultala. A ua fua la le lau tele ma le umi vo le lo le pin. A fameltina sa le masani ai teimi masani malanga wai. La se tali le vanga la mafu anga wa suia ia inga. Ia, familia wa suia ia inga o le avenga uta. A le tala le tinala na ele isili ni la pauna. Tolus fulu kilo. A le mea nau fai. Wa fua le umi ma le lau tele o le la pin masani na afi. Ama ne pia na mai la se la pta inga te mile na tongi el pase se pena mai ai le la te maua pia. Ia, pose tu non va pena. Te le valus fultala. Mo te tong. Ia. Ia mo la to fuie le sau ni malanga i Sāmoa ia si vai ane po la tulanga lo i tulanga. O si la to lo fa ngai na le auna. Al mana ia o le fu o la ato le fale pe se fu o le fale. E te ala tu al mleva le to la ua mai va fo tele o me e ave il Sāmoa. Te vai el vai ngana al mleva le ya. To o mai ana ia inga to tala ia to pa u to la u mai se ia tele o la lava mai si mele ave. Ia na mau afu ata ngo fie i fale o lo. A me se fa pe la inga le malanga so. Ia. Ta wana i se fu el fale lua. Tasi foi na vai ngai fa so a inga. Ia. La tua o mai lau fu tasi se mai ala u fu na se fu era watu. Ia na tu mo volen fa nga yo to watu me va pena wa se fa nga so. O te lo ta won to fu a inga u mai le se inga le malanga i Sāmoa. Fa ta wal fu va tu le fale. Mal tu ta wal fa le se inga si vai fu ta ngo fi ai. Yo e me volen la langa una volo ta to le fa so. Al va ta inga va peta wa va tu me il mato fale. Aso mo suka o le sia so le laisa al masim. Ale la wo sulu tu ya we. Ya se fu se mo to fale. O ele me mo ai. Por me la mo ai le te mo se fa so. Fale o se mo se fu no tu spa ya. Ai e ia la le pona o le me le te fai mai ai. Le fa so.
Wa ta ina ne ala wa vatu le fua u le hanga mai o ila atu pa o matua o mamafa. Ala wa sa wa fa le ala u to vila to foi. Se fa le wole hanga la u le fua na vatu ai ala fua fa mai le ina le hanga mai na. Me vola le ngai mo le fa so wa le. La vatu le alo fa. Ava talo alo i ma fulele me tafa fa yo ma tu i lung. Lu fa tu le soli. Si o le fuana mai e fu fuela o to la tu lo tele fu el mal ma fa ma ta vale. Ena me na falit. E o ta si me tam ta ngo fie. Fie si le tu no le ta tu o le vai ta o le o kuisi ma se te sa fo. Ata to vai nei i le tangata i o papa langi. Yeah. A vene le si te funga la au le si po se funga la au. E se lo le ta ua i tangata nei. E o le mele le kāto le kiti se masi. A vele kāte te vai e le ta au. E ftangisi. O te le loa la i tātou tina Sāmoa pe avatu e se te funga la au po se funga la au. O le ase pena te pestu tu sal tina Sāmoa mal tina papalang. O te matua ina le. O se ia disi a inga o tua foi pe au te va pene fa ia se i foi se ia disi le ngo le si na le fa me alo fa ta tala por que disi mas ana na se ia le tama alo o le ngo station fa nau ia la wilo le ia tamaiti fa mai matala tamaiti i fa la tama mai te awana e sa mpusa awana e sa man su kala ki me to ofisana mai le fa ia me alo fa ya mato. Salai no le tamaiti e fai for se yo le office ale tamalo le ma wala la no me alo foi se office o me alo foi nessa to ya be il se ya la to ai ngamai sa ni me fa pena al fai Christmas ta usanga le sa automati ili fa pe mai le afu o fa ngal wenga e alu fai me alo foi tamati ai taun fa ta u tu pe lo wa Maria, e tina, la so manatu ye il vanga na. E fata u tina Sāmoa le te funga la, o pol funga la au fai mea lo fai a oi. Pe fu e tina. Fai mea lo fa mai tama. E le ngata le mea lo fa se me fole le fa pe das fa nau. O le sa tina. Ni ya so fa pito fo ye. E o mai fa nau va tu te funga la au. Po se funga la au e va tu. Wa le ula ngona i ai nei papalang o le ta uo me ia la to. Ta tele i lola ia Sāmoa pe le ta ua tina Sāmoa va nga. Tina na o to fa fo mai. Mala musta. Pe te comment me nunga ta YouTube mal Facebook. O ina la te lo ese senga to inga tangata nu. Wa ia ai fu ia ta ua. A o lo atu i lo fale o lo wasfana o la tu male te funga la au ia e u mai lo tua ai le fa fo te funga sara le fa fo ai sia langa ola o mo fe o mutia fo le lu mo ale wa inga le mana ia funga le te la tu va tu ai le ia la te o ya e langa el mafu anga te mena te amata tu la lo mutia le fa so lo le lunga ia ma lo la va si fonga ne lo mua te na minute ona te le lopo o man fai se ia la pepe ona la mele boile la sompini la sol nei ia awani to misia le fatanonga na ma fiona pepe te le pe ona laki moni na na sauri ta tol fo we for ke sol misia la le mo Wellington yo te lo fatinga fonga la tunu ia va te pele no fa tu yo le misia la pe ta tol no le o mele le pe ma isi ala walu asfia ia ma so umar so ifuang vai e sui atoi por kala mele ainga ai se ngase pe manua ya termine ta to faitete olo ya ta to le wota to nga ta ma fan te le poto ainga ma e o ta miti ta foul driveway le ainga ya mata la ne pe faito poto nga na le po ma le ao ainga u ma em ta to u ma pe inta miti la to ainga mata la ne fa mol ya le fameltina ya ma fo Eric tina Sāmoa yo tupe. Ia wa vai le na le ofisiria tu ai. Ia le fo yo sa no mai le sunga Steve la faile. Ia tina Sāmoa fa ta wol te tusi. Ia ringa te tusi le tupe ton. Ia o me ton wala na ofisiria tu a. Ia. Ia wa te wa sa do se si malante funga la o malana card ai le o me na le fa ta wa ta to fo. Ta to tang Sāmoa.
Fa wo pena comment mai mai fa ilo mai la fa wo fa fifiang o tao. Mana ia. Ia, talvat sunga Steve Rafaele, ia o waina afuvai, ia mafu Eric, ia fa befo ia le Waltua ia Radio Sifa, ia o le whangaroina lava oi Marima Terry Radio, ia Fred Brown, te tere lava le mafuta mai. Tara tātou reina o wha tolu walu lima, lu o whandasi, wala umai tātou tala noa. Tu es fuluiva minuta tāli tula iwa. Ia, leo sa uli tātou wala au le tam whai mai. Tālofa le wala au. Aloha kufuan tasi. Oi, malo se fuon ngia. Ole malau pa ngo skoi hoi ro kongo mai e no fali. Au wano ngapuru kana mai mene pe ni mo faka u ngo mei o ke funga la u ma. Ia. Cats, ia. Kero ku hoi. Wena waka. Kero ai kwa waku mo se kano ma ele ya ka hoi ana ku e ku pe ko. Yes. Ai waku ngal ka hoi ma o ke ro pona me pe che fai yo. Ke ta ta pa ka. Eu vou dar que eu vou lá. O orquestra mais claro vou ir a ser uma coisa não. Eu vou lá uma cena mas é meio que eu vou que eu vou lá o aí. É vai né. E que eu ia le para aí aí. Abaco. Pode ser aí. Lá o meu nem com foi. É só eu. A foi não acho fato. A mim não foi para que eu uma me hoi o ipo. Ai ka ro ko me no va tenga ngari yo si ayo Asa. O me yo me no foi po. Wone ko ye o ke pela para o le ko ko fa le coupe. Tu da le coupe no. Ele va ter va ko me ele que ko ile coupe na ele ko ile kingo. Ele sai fa ka mau. E pe wena me ke funga la. Wa ro ko ke si mai. Bawa mere gigi e va venga malo sin mai pa gigi no me que la comarcana la y ko no ku ki no me nga ne ma me nga le ai va venga e malo ko che no mai na fa me que ko va o ni pe do maria o ma ko si ma ko no no le ma ko no que la ko me ya o le sa ko ko nga mo ka ko ala wa me nga ko ala wa Esa le ya tala. Wa para que que la con la kuma y un olo mo en el que fugara un macaco. Ele nga te ka ko mai nga ki kilometro por me que la mo. Mo ile ya. Ai ya orta la ku wa na ku mo nga. E un mo ko comigo. Eu faço Sofia manatu vai atule. Fa ta waina ia fo tangata nu o meu teu funga la au fa pe ala ta tau Sāmoa. Sa le tinga ko fu ma ko e se foi ka ko wa ngo o ka ko ne mga o me voi le ja me nga upu ma o nga ne me ko la ka le si de si wa ne ro wa si de wa nge what why Tai mon va soa. Tai manu fo lau. Te fa volta te fa fianga se fonga ne lomoa.
Ya toi fa o tu tatu pese na o le win tatu la talo fa la au. Ma lo la va sa. Pa talo pa tu ya te olua ni tai o fo. Tai le lo fa male anga le tu o tatu o dia mai ni ya so mo. Ya. Ni tau sanga ma ni ma sina mun mule tau sanga. Ia. Ai o sina manatu fo I watu fo I lum I matau. E matua sa o ni la o lo ni mele o te fungala. Nei le aso o walu ai asine mai sai palma. E o walu mara te ai le bana o la tiro la ia fa pena mai tala le mai. Pa mai te o pe batuna te o tiro pe ba te ma ona. No pa ia tula ia la tala ia. E le fa pena o tau e mai te tau e tau sami te kula. Hola tala no se fa ia. O mai te au. O ia la mele na mai. Te au mai manoni manga ia ki tangi songi ia ki ma onga ia manga ia ki ngala I mangoni o ki fenga wai sa mai ki au fa mai o so o fa ia o ke le so e mai va ki ka no sta tani ala ki son mangoni e ke ma le ia o fa ngai ka sa mi ia so ma ia ri ke po ia manga ia po nga e son mai ma lo ia mai mangoni o lo kalanga nga pai ia ia mo ina po le mai no video al ko ata nga ni sila ma ko ma o anti ma ko mai lo la ia fa mai o pa ia kulo ora ande ia ave nga ke ka fa mai o tu nga para nia ia dia la ko ke o sa pele ai para nia vai ke o le makwa fia ia o pai mo ma so ia al melanga nga população o wa ia sile mai ngo fia vai a o kuai e fa mai kala nga I ke o fa mai te va ko ma o ngai puro wa so o te alula e te asi mai e alula man te suinga fo le wo ye nei vai tau o e te alula man te talu ana o mal mena ia ka longa o mena a waruga o vai se me ai o vai se sale se me ai a ko ka kango ai fai e ora ko ia fa o kalma kango fio ke ula ku mai para ni lai a re va ia nga me ai a me ki fai mai o ia ale ti ho ia mo ka upu o me ni te upusi wa sama sanga a fai le ka ke fisia o a manga ia upula ia fa pe va fai ka o manga ia ai ke upa mai are se kupe kong le se nga ore o mai no ke ia no sa wanu mo ko pero o lo winga la se lo ngala mo I se me con que pusin fisiele ta ka pe ba ku ke pus ai la foi mal que pusi ele se me pa mai qual ma vero que pusi o fa que tula ia ne ia o ia ngai upuma ngai e pa maro si lo nga malo fa tai ia me se fa ia ku le no pa no fa sa la mai last week le melo le misela pa mai singa o aku fa mai fo mai e o mai kanga ka le luma mai e fai e kui a kua ku whatever ka o ma ku kua pa mai a o kua pa mai e fai o la ku kui tu ka longo e mea ngai nuore o ka peo ho a ware o loinga o a unga na vea mi sera Sāmoa nga sfumo ku poko sanga ke sa unisir nga umala ku sa konfiki nga pui alo ka kingo e sa umal mea mai a mafia lo mea sa umai fapu ai unge e ka ele o fasi ia wa uma fo I ai kisi kere nga le mea nga ere ko kisi ala ia o mai nge ere ko o ia o wala uma o nga APC mo mi sela e kai ni nga ia le ko swing e vai kai mi wa pai ke fo ia o pisi a kuisanga ka pe a le pai ke nga kai ni ngo sa wa ia uia ngo lai kiki ia ngo maua o talanga fo mai ngo fai mai pa sa uma mai a uma ro mafia fiel meu sa uma kapu ia me ko anga e ka sani e ingu vai madulu na ngai o me te fiva ka ai kongu vela ai awal mai awal pala ai kuroa o kafe o le isu mai pa ke le lava o a unga ia Neranga, ia o manguia o le ro fo ko ke ko mo simi. Malo, tai tina. Pa fica ia fa manguia le ko mo ru nge ia. Va se foi. O ta o le o va nga ia. Ia si la fie fo i tato, e se tu o palang, e se tu o Sāmoa.
E nei pe whatainga oi, ni sau masau te funga la au ia po se ka ai le ia tonu me ia fata ua le Sāmoa. Ia uia ese la me a. A fa peo ka tel fa nau. Tamana o ta ua yo upule i toto. Te lo la lena to fa tala tala. O ua lo fie me yo ka. Pe ama ini fa mani anga fu ile so stangata. Pe la fa na wenta ua. E sila te le ka lo le tupe. Ia pe fa pe na le fa nau va tainga la pe o le mele a. Nanga wa ule va ye me i mele tupu. Ia va tu lor ka na le le. Fu se tala to. Te wo mo la ta fa. Fa ru pa ta tu fa to ta va le wa. Ia le le. Te fa o ta to fa so. No le pisi mel ta to le na pe a tele i vo mo telefon. Ia le se i so ta i le o pep tele. Ia mana ia ta to. Se. Ia. tu tātou pese nā pia te reiva, ia lo mōru sa ta inga male whiunga la pep tele tala ilene, o le whaatono le tātou company telefone le titi sal. Tala whātu malenga whaalolo la whiunga la pep tele, mā lo lava le usu nita iau ngā luenga. Ia, whawhelo ia tunrua sa se ruan nita iau, mai ane fuile, tapo inga sa moi tono la mua i Wellington, ia, ta tono lo manuia o tau le anga leimare lo for le tātou matai sili. O whenga e foi ma ngā ruenga a mata le nei vai aso. Ia po nei foi ma sino te se ma wā mata. Ia e sa o le nei. Ia le utato ia i masina muli. Lo binga le masina atoa. Ia na o le tapua ila foi ma tātou tuli matai le whaiunga le nei tau sanga e maisa Krismasi lea la tātou wanga ia tu iai. Ia o tau na whai fia ngā ruenga. Usu fia le nei tai au. Te msalo le tau ona toe whaavai vaise si ngā ruenga le vai aso atoa. Alu atu al teimi nei e tau al Krismasi. Ale web tele. Iyo, sa o le ia, ono tātou fu ia o lo o nau lava e tau mawhai ia lava le le whaasoa wā, ia le tāpen penanga fu i o aso fia. O le ia, le tau mawhai lava tuli atu ia, nei vai aso ia e tatoi. Ia, ai misa tātou ia whai whanau, iyo, a wala e ura fia tamai titi le a onga, ia misa la tamai titi le na, le tau mwhainga le a onga le tau sanga. Ia, o lai whata tali mea tātou mātua, ia po le ase tātou tali atu, ia lātou mea lofa fo o le Christmas. Ia, ai leila se pito i sili ono fia nai lo tangata i o manmano tātou se inita e au mai apa. Le nā tonu a pei e mana, ia le tā olo le vaenga le o tāri ngā fo tātou atinu o lewa na fia whaafonga si tala fia, ia pe laki pele laki, ia te tau mwhai milesi si tātou vaenga. Muri, ia ai sau noia la whiauna pep tele. Ma ia i lātou sa lafo top up a taitolus futa la pesili atu. Ia whapia nā fo i lātou tā lafo se leni, dima se lau tā la New Zealand, pe dima se lau tā la Australia pesili atu fo. Mata mai lava le aso se fulu o November. Se ia pa ia le aso tolus fulu, o le poan po, aso tolus fulu. Le ala November, le ala na whaere tātou sei, ana nei waweau. O mātou ele moe a mai awa o nol tamu whainga tū whaatasi uma tātou entries. Ia mai na wa mai al whaatino ina le tātou sei le tātou computer. O le ua sau o le tātou holiday package mua. Ia o le top up sa whai i New South Wales. I au se tādia. Ia o le ngoa o le stalai o whangamaa misa. Ta la fola na top up i le asos full lima o November.
ia o le top-up salafo tolu sfuluono talani ausitalia ia salafo le numera fitu tolu tasi lima iva lua tasi le ala ua whamania nei whakamaa misa i le tātou holiday package mua return ticket mai New South Wales anga i Sāmoa toi foi mai ia male lima se lau tala Amerika o le tātou holiday package lona lua o le se leni sa whaunga le click X e lafo ai i le aso sufa o November ia masa lafo le numero fitu lua lima walu wha lua o le suafa o le olo le stalai o afele mai Gisborne i nei New Zealand ia lea ua manu malo i le isia tātou holiday package lo novinga ia o lea le ase Italia po fefia malanga to ia fele pe fia watu na i Wellington e Sawai ia pe malanga mai foi au kila o nanga i le Sāmoa ia i la tula na to lua lea ua whamanueina ele tātou holiday package lua lea sa se ina mo Sāmoa tasi leo se atu i au se Italia o top-up sa fatino mai nai New South Wales ia Malaysia tātou holiday package o le se leni sa lafo i Sāmoa mai Gisborne lea ua whamanueina ia tātou holiday package i se lua no winga ia lea ua mai ale tātou se o November ia le la tātou walo atu tātou se i o te sema mana ia te vai la ia mana ia to anga la full top up ile lo alak ia le a fika tu ia ina to full ta la pase se tanga ta ia mai Australia e a Luisa Sāmoa to fo Australia le vanga lo pipte io na le tolus furuono ta la te vai atu sa alu no ole a fo io data website le le website le click export le sa fa nga el tangata le ia e tolu polono tala Australia na lafu ia ale mutsa ta mawai ono sul monto putala sa mo fa se mo runga le rate Australia le e pe fofu atu ia ile e tapa le sa lafu ia ele ngata foi lana ia ole tangata le mai Gisborne ole foringa mai uto le fo ale malu sa tatu watnu o lo Gisborne ia masalo la to ia lo faron longo mai fo tatu le tio mai ava le uam fai fo na la vasile fia ia le tulang o le tatu fa la wilo ia le ua mai fo le holiday package afili ia mai la tula nei o le afiso ta ia tatu company mai ava ia ma fa ilo ia po atu langa o le fa tinonga po a fia malangai ia ona mato te nau fu ia ina ia pu ele mai ni o lato wata ma ni lato videos ia se tu ato ko ilunga ina ia lato fa ali fo ia tulanga o le fia ia ono le fo mo fa manyanga ia ono le lo fa la va mal tau na yo tatu tangata Sāmoa le wala yon fa na mai ni fa manya ma na ia te o fa sila na fion pepche fa fera tangata le malo mai I Gisborne wa tasina va nga o to te ni tangata malanga mai ngalu fa vai temi afa pe o tangata malanga mai ngalu fa vai temi o le laki le sitike le o le fa nga fa ai e so tai o tumtal no pra pe fa nga si la inga pe wo te ro le fa ina ro na na kon kanat ia o le tatou ia inga na vale ia tau la vona tau ma fai e fa nga se se lo na inga New Zealand ia pai la fa longo mai se se la inga afele ia te me ne lo pi afele ia ma da pa yo afele o tanga te sa unga lo va vai te ia pai le se lo fe nga ma fele e le tulango la na return ticket na ia le lo pe te o vila te fa pe afele le ai o le ia le long weekend le ai masino yan wars ia le la fa noi la le ia te la ngo afele al watu las fale ia to sa la solo le si vai ia po le vile tu foi afele va pe me afele so le wo fio vile tu e sa nga tu pel tatu ai nga le fa sa mo so fa ile ale wo e vidi mai ri no malo ia tu langa na ia ai malo ia le la wa mai al tatu se ia ni masina al masina ne no matu le la to e anga i tatu se ia masina le nei ia o la solima January a solima January e to fati no ile se tatu se ia
mai se lava fo ia o lo matu fo wa lo te vai e tele yo lo tu pe ia la fo mo to pa au te lo fa vai ia ia te me tali mai el tato masini ia o lua ia pe asa o le tangata la fo ia lo tu te mo lo se le malo yo lo tato te mi lo fio lo tele ia mo se vai nga te fisa no ima mo tato telefoni ia ona famia tu fo nga lo ne vai aso ia o le tato numero masani lava o lo tasi lima ono a tolu fa o lo tasi lima ono tolu fa mo la to lo fa peona fesidi mai fo ia le tato tu le tato vai esi mal tato a vai se salapa ia masalo polisi vai aso pelua ia o mau tu tato fa lo le night tonu i Wellington o le a fa na mau ai ia tato vai ia mo se soani mo to ia mal to tau mai o kilani fa tau mato atu vai ia o tu langa fa to uma la Christmas ia na o la Silvia tato titi sao ia al tato numero na vai ona so tai mai ai manuia lu fa iva matiu te nei vai aso a mai ava mala sunga le o a tu foi mo se fa po pon tato po kala me la stofi ia pa o le lo fa mananga le le o tato tua ia e man pa tai la mo ne so ia mania fo ne aso me se langa ia tu ia inga ringo le ni vaso a tu fa se foi ia eu se me fa fonga e tato tala mai Sāmoa Whaatal whātu le tātua tunu ule nei foi amtanga le vai aso fau, au se mai il whaafonga i se whaapoponga, o tala i meolo o te tupu le tātua tunu i Sāmoa. O lo i Sāmoa e le whaalapa tongo sui mai le malo kānata, la tau te wina le whaangaio i no le porokalame, o lo u whaipaanga po waofo mai eile nātua fesoa swane, mo le tau manga moe poponga tia le whaanga solonga, ma porokalame whaalao i loa, e lapta i ai lo tātua te noo ma o ina ai o tātua te ngata, e le ngate upolu whapea fo i le motu tele se la whai, e le whaalenga ina leo le mafau fau le te ngata, mai a fianga o whala au whasa ina, o se porkala mena amata ina le tausanga le nei, o whaatu langa i whaamai a ina le tausanga fau lua whelua se fulma le ono, ma ua ngai atu ia onga tūlanga lua, tawalatu i lalo le porkala me a le tau manga moe pōpua ngā tia, le ua whaingoa ina le nofutane, ma o tō tele fio anga wa manui ai. O le kolisia vai maunga se tasi le o a onga, o lo ua nga i ele whaatinonga le porkala me le whaai unga le vai yaso, mai o lo awai e fo i malematanga luenga o leo leo, whatpui pui maltoe fo ta ina, ai tulmata ia e sui mai le malo ka nata lo whaatupe ina porkala me, i le ao ngā o le whaangaio ina le nei, a wau au sia le valu se fulipasene, o porkalame na whaataatia i lalo le ne vai ngā tupe, lea ua mai a whataunu wina. Wa tali atu le malo si a mani e alailana konsula i Sāmoa, e le whaafita audi sa whea ngai ma le aonga tūlanga lua ua whātoi whangaloa, e le na o le tōtasi le whaia onga ai 5 se fulu tamaiti a onga. Na whae loe le sui o le nuu, sa i eili te mina tāo fia i a onga ono o le tūlanga wha le tonu, o le sio manga o whale a onga sa onga i alo mawhanau. Sa no le sui o le konsolo si a mani Sāmoa. Ia sa le mawhai o na onga nei whanau. Ia pean sisila atu ia leo le ngata lai mawhai o na toi whaafau whale a onga. Ia maise foi o le whale le whamoe moe. Na ia whai ia siaki o nei tamaiti pe a whapema mai. Ia leo na foi. Ia whaangale ia vavai atu ai le siva senga valu le whamoe le a fausia le tausang fau. Tasi whai a onga le whiangai ma le a onga le teimi. Molo awe fuitaro sanga le ofisa onga. I whia moni si whai a onga fio soani mo si whai a onga lo whiangai ni ma le o ino tamiti. Ia le whengta o lo o si o ki whai a onga i teimi nei. Pea na sila fie le o se whaafita au le fau, le sioki o le tūlanga i whaia onga whaasoa mai fo i luna luenga o a onga, o nei peo na whaadia fo i nisi o atunga lunga, le se e ato nisi o whaia onga i awa no ngā luenga whaawai teimi. O le a onga tūlanga lua ua whato, o se tasi le wa onga wa mata i tuina ne fo i le malosi a mani, o no le whai o sinema bao mo le anga i atu ia i o alo ma whanau, i a ingo le a fio anga. Ma umanatu e fo le konsulo le malosi a mani, o le a whaia se fesoa swani le fo ia onga la anga i le lumanai.
e tolu se furuafe tā la Sāmoa le fesoasoani mo le aonga tulanga lua ua whatai whangaloa. O le asole o le atofi mai e le fionga le whaamasina sili sa tiusi mativa perese se whaamasino e se e le longa le mata au le tālu sanga le JPP e na ia whao ngā lole se 40% o le na 4 tamai tai i le pāne mene. O le mata au le nei sa whaatulanga e whaanga solo le vai aso o mawai a wato e whaase e mai e le fionga le whaamasina sili le vai aso le nei o no tuatuangia le whaanga so longa o tālu sanga le whainga pālota lea sa whaanga ioi ma whaanga solo e o mai le vai aso tuanai. O le tamaita i loia i a sa vale no ma Reva Betham Annandale o lo tu lai moli tua le JPP. O le whailo inga lau tu stala ma le whionga le titai o le atino, whionga le pāle mia le lauri le ma le topola te vau fosi. Sa te tau lava i le sa ave ma pāle mia le pae inga utonai le whionga fia mena ami ma ta afa, o ne ia fafonga ina le whai unga le suesuenga na whaatino le se fulma le tonu ati nae, sa whaatino le vang whaupofai le JPP, a o vea mataitai o le atano. Ai o se whaatala noanga le paanga whaamoemoina o telefou ma le whionga fia me. Na mawhai ana matou whapea foi le o le watatia avec tek pāmene po le alturanga. Ia awa matou manatu. E mane o le awa o fo le turanga o sui le malo. Ia mai o le vaenga foi o le fast o le sa mana o miele ia le whatinonga nanga lunga wai e tele le exercise na, and it was very expensive. Pe on sila fia na wha e le finangalo ma mata suenga mai i le tausanga e lua awhelua se fulmaltasi i ati na e na wha ma ite e le JPP e na ia wha ilo le tūlanga amia tono le wha atinonga o i ati na e. Pe on sila fia na wha e lomanino e le fionga fia me e le ini vaenga o ngaonga le suenga mua mule nei no lato mata i tuwina. Pe tai na sau no le tai o le atunu le fionga le pālemia le laudi le mali atoa. O le ato e whaase o mātu le suenga antoa e toi whaatino i le suenga. Ma whao popo tu ye maleala tele i tia vi e manatu le fionga le pālemia na whaalui nai le se fulma le 4 miliona tala a na o le 4 kilomita le umi. Pe o le sila fia o le vaenga mua suenga o mai o le whaatino na whaalui nai le tasi le miliona tala. O tala fowia, man wia la amtango neva yasu si o tātou tino, whasoi foia. Tā lofa lava o leisi le nei vaenga o telefou le si ufonga o le longua. Ua fola le partia le Labour, a whai e tū le mai i la tau le teita inga o leisi whai ngā mālo i le pālo te tele le tausanga asau, o le a la tau whaawaina se Paul Kalame e ma whaiai e fo mai, whaapea ma tau si soifua, o na whai ni whaaune ngā tupe e maua lalo le tului, mo le whaawaina aio ni a la tau pīs nisi, mo fo mai whaale ainga, pe a whaifoi e fia whaatau ai ni o lātou sea i isi whale mai la iti o loo iai po private practices o loo iai le teimi nei. O le taitai o le pātia le Labour a Chris Hipkins, sa i e whalau i te leina mai lea whainga whaamai au tua le Labour i lea waudia le Sanafi i lana saunuanga i le fontele le Labour sa whaia le ai o au ki lani. Taua Hipkins, o le awele wha mua i lea Paul Kalame, i vaenga o New Zealand e leo i nei au au nanga wha fo mai, a toa manu o tāpuni ai, ia i tu ainga o au nanga. O le wha moe e le tau no o i le 5 i le tausanga tasi, le au wha inga o ni wha au ngā tupe pāsi ai, e wha tino i nai lea wha moe. Na ia taua o le nganga mo le wha moe au tū, ina ia whaingo fie o na maua e tangata umale a wanoa e wa ai se foma ai i taimi e mana o mi ai. E talia ma langolango ina lea fua ngā le Labour e le whalapo tonga foma ai e pulea whale mai la iti le General Practice Owners Association
Ai fa pe ai mal fa la po tonga tele o li I matama ita I fo mai New Zealand le Royal New Zealand College of General Practitioners. Fa adia mai I fa la po tonga e ta ua tele le sao o li matama ita I fo mai mo ainga po o GPs I le tau singa le soi fua le leo tangata fa pe male au nanga tau le soi fua maloloina I te tonu o le tunu u atoa. E tasi le mai fau le misela o wha maonia I te tonu o le lau mua I Wellingtone. Wha ilo mai le mtanga luenga le soifua maloloina. O le mai fau le na e fiso tai ma se tangata na afiai mua I le misela I te tonu o le lau mua. Wa o atua nei I le luas fululua la wha inga o mai o le misela I te tonu o New Zealand. Taru mai la so valu o le masina o ke topa. Wha ilo mai le mtanga luenga le Health New Zealand. O no fuanga I le tauona whaetete iai, o le supermarketi le New World I le Wakefield Street I Wellingtone, I le asoto na I luas furulua o Novema, mai le ono, I le afo le fitu I le fiafi, whapea le pamu o le PP to go, I Burrampoa, I le asongo fua luas fulfa o Novema, mai le toe luas fulu minute I le tasi I la wauli, a ngai atu I le se fulu minute te ai le lua I le alamaso. O lona tolu o le supermarketi le New World I Newtown I le stofi le asa luas fulfito o Novema mai le toe 5 minute I le iwa a ngai atu I le luas fulu minute te ai le se fulu I le tae hao. O isi o whaamtalanga tu sai o le whaama I misela o lo maua mai lei le upenga o piso o ta inga te le wawawele matanga luenga le soifua maloloina le Health New Zealand. O se whaale tonu ma se sasi sa ariri mai le teimi o le pālota tau wala au o whipule le whae unga le vai aso, ua wawe ai o na wha maalusia le malo, e ta ofi ma wha amuta loa, I e tau o lumanga wha anatinati le pālemene, na I lo le teimi na mua I fua I nai. O le tele au po as Freile e le fono ai le pālemene I Wellingtone, ai o le po as Freile na tenei, o lona wha ai le o po so o fono tanga I tūlanga wha anatinati, e pe ona talo sangaina le suita I tai o ngā ruenga le mauta I a Louise Abson I le po le so lua ua mawai. O le anganga e fono po ai I tūlanga whaana tinati le mauta ina ia mawhai ona pasia ni pili po ni tūla fono tau wha aofi e mana o ai le whai ngā mālo. Ai o le whaale tonu na tūla I mai le teimi le whai tau ina ai I le pili mo le toe teu wina o le tūla fono ngā ruenga le wha amasinonga ina ia o I le ono se furu la wha inga o wha amasinonga e tōwhia mo le wha amasinonga maurunga. Pei ta isa ia se lafo teu o le hoipula le Labour o Greg O'Connor ina ia wha aofi ia le wha aopunga e le vao le ono se furu ma le ono se furu lima la wha inga o wha amasino e tōwhia. Ta ua la le wales wha sa lau New Zealand o le wha le tonu na tula I mai ona e le aise pāti na mana au e whaia se isi pālota tau wala au e tusa o le teu ngā le li whaipule le Labour ma whapea I lono pāsia e avea ma vāhenga o le pidi e le mālo. Mai o le tūlanga na iai, e le I whaia le whaitaunga whaatoro le pili e pei o na sa wha moe ai le whainga mālo ai ua tāo fia I loa ma tau o lumanga le maota mō mālo longa o le whaai unga o le vāi aso. Ua te whai le tūlanga māsani le au nanga waalele o le tu ainga o le Airbus 320 a le company waalele o le Air New Zealand ina ua uma ona whaalele ni whaale tonu o por kalame whaatekonolosi le ana tāo fi ai malanga whaatūlanga ina a ia I tu ainga o waalele le lalolangi a toa. E tu sa male ono afe le au whai o waalele o le tu ainga le nei o le A320 na a fi ai le whaale tonu o lo o masalumi ai la whaina o Masini Computers e whaatonu tonu ina ai ia lea fo I fausanga o waalele le taimi o ana whainga malanga. O lo o masalumia na whaina ia tūlanga o na o ave malolosi o le la. E luas fuma le fitu la whai o malanga whaatūlanga ina le Air New Zealand e le I mawhai o na whaatino I le whai unga le vai aso o na o lea whaale tonu. Whaalia mai e le li ofisa taulisonga le mua le kompania le New Zealand o Nathan McCaw na ave le whaamo mua ala au whainga ruenga I le whainga o swinga e pei o na mo'mia mo le songa le mua pase se whemalanga ai I au nanga a le kompani.
Mai o le a le to iai seisi a whaina e mafu mai le wha le tonu le nei, e pei ona sa tula i mai le wha i unga le vai aso. Whailonga fwoi e le kompani wa lele a le Jet Star, e iwa se fulu la wha inga o la tau malanga na tau fia e le ima whai una whaia, ona o lea wha le tonu, mai o mai a fwoi ona toi wha leia, ia tūlanga nā whaina, ua toi fwoi e nei le tūlanga masani, a la tau whai ngā malanga i wa lele. E fitu tesi mo le tasi pasene na pa u iai la whai o tama mateine te la vaua New Zealand, la tau te whao ngā ina le vaping, mai le se funu tesi tasi pasene sa iai i le tau sanga e lua afe lua se funu lua. O le nei a whainga, o le tau nuunga leo se suenga fau sa a fia i le sili atu le tolu se funu afe o tama mateine a onga, mai watangi iai le iai o se swinga, i le manatu la utala vau, i le amionga le nei o le vaping. Na o whainga o tala vau e whaalau se so o na whaia lea a mio, ta i tasi i le masina pe sili atu, na si itia whaatolu i le vau le luafe se fruiva ma le luafe lua se futasi, lea na o atuai i le lua se furu tesi ma le lua pasene. Peitai, o le suenga la te mai nei e le whaalau tonga, o le Action on Smoking and Health, na atangi ai ua pa uifo i le awha o le au whainga, i le whai numero tala vau o lo fia pea i le vaping. E manatu le di Professor Robert Beaklehall o lo ulu i aile nei whaawo tonga, e wholinga mai ua le o toi tutusa le manatu o tūpulanga tala vau i le teimile nei i le vaping, whaatusa i le mea na iei mua. Ua mai tawina fo i le pau i lalo i le fitu te si tasi pasene, o le a whaai o tama mateine tala vau e whaao ngā le vaping i aso tai tasi, mai le se furu te si mane tasi pasene na iai i le lua o lua. E te tonu fo i le li profesa i a Beaklehall, e te le alewe so swani i le neipa o le suinga o le tūla fono, pei ona a mata mai ai le tausanga e lua afe lua se furu, ona whaasaina, wha le tūla fono, le whaatawina atu o mea wha o ngā i le vaping, i so o se talavau i le loifo le se furu o le valu tausanga le matua. O le whainga whaua le mā lo, e piriona tā la mauna tūpuro na tau, mo le whaale le iai o whasa o ta inga i telefoni wha a vea i taimi ni whaale vlau wha o sei, o le a whaala u tele i nātu le tausanga whau, ina ia mawhai o na wha o ngā ina e nisi o whaala po tonga, ma au nanga whaala o i tele. E tūsa mo le luas fulma le lima awhe la whai o au nanga i taimi o whaale vlau wha o sei, ua mawhai le taimi nei o na lātou wha o ngā ina, ia le whainga whaule nei o whisota inga i telefoni whi awea ai e ta ua o le PSN, o le Public Safety Network, i te tonu o New Zealand a toa. Whailo mai le whaurulunga o le vaenga o whisota inga a le Next Generation Critical Communications, lea e whengai ma le vaenga o le PSN, le ri o Steve Ferguson, o au nanga umanei, e mana o mia le whaonga ina o la tu telefoni whi awea ai, e mawai whaamatalanga mo le whaatino ina o la tū ngā ruenga whai. Na ia tā ua o le whaalau tele i nātu o le whaonga ina o le nei whainga fau o le PSN, e mautino ai le lei o le whaatino ina o ia au o nanga. Whailo mo e fo ele minsta o le pūlenga o whaalawalawe whaofose i mga ruenga la veai i a Mark Mitchell, o le whaalelei o mea tau whisota inga telefu wawe, o se laasanga tā ua tele i le tali atu au nanga SS e le malo ma whaala po tonga tūma o ti i taimi e tūla i mai aini whaala walawe whaafosei e lama tia ai le soi fua o te ngāta. O leisi vahengo le nei lama po kalame e tasi tesi ma le wha piriona tā lalo na tau a whae e hawhi ai le whaale leia leo whesota inga i waia lesi. Ina i tala mai le Pasifika, to o walu tangata na Māori liu ina ua tanu mia i se solo ele i le motu o Tahiti, le motu o tū lea o tu motu fo inea ta ua o Falani Polynesia po French Polynesia. O lea whaala velawe i le sforeile taruai, na tanu mia ai whaleo ni ainga i le nua ingoa o a Whahiti i Taravao i Sauti Sasae o Tahiti. E lua asa o whaia sa ili ngā leo whapele fita Falani, a maise o nanga lavea ai mō la tau sa lei loa ai, ma wha maania mai ai na nawhi, ua maua uma i a tino maliu o tangata e towalu na whano ai la tau soifua.
o lo au fi ai la umari liu se teini titi e toru tau sanga le matua. I tonga, e to tolu ne le i o whaasaleina le whaamasinoga i le motu o wawau i se la tupe e ta i fitu afe tolu se lauta la le tangata. Ona o le whaangota ina o se au whainga mawa e lata i le tolu se furu afe la au whainga o funga e ui ina o loo whaasa i le tula fono le whaangota ina o lea fi ngota. O la tau e to tolu o loo a fi ai e to tasi le tonga mani ali isaina e to lua. Mai ua polo ina le whaamisnonga e te tongi e la tau sala i te tonu o le ono maa sina a le mawhai o le a whale pui pui mo le umi e ono maa sina. O le funga pe a whaavela ina o se tau mawha e alu mia tele ma taungata a maise lava i atunu o a sia. Ua whiliwhili ala whalapau tonga me taula eia peretania le British Fashion Council ia le tamaita i New Zealand i a Kate Hawley e whae e aile la tau urua i whaelonga mo le tangata na ia fuafuaina ia ni la e. O le whaelonga tau waloa ta ua o le Costume Designer of the Year. O le tamaita i nei o Kate Hawley mai Wellington ua malanga atu nei i Lorentona e a wai i le sauninga o le atufotufa i nai whaelonga le Fashion Awards a Peletania. Whalia mai e whapea o la eina fuafua mo design e le neita mai tai mo le ata di whanga e ngō o le Frankenstein le ana mafuai na whitwhiri o ia mo lea whaai longa tau loa. O le ata di whanga le nei na whaatoa whaasalawina i lunga o le Netflix i le masina na te nei. I Tālonga hoki whaale vāo malo o manu malo le au hoki a li i New Zealand le Black Six i le pine apo me mea i le tapunsanga whaale vāo malo na awai i Malaysia. O le aua Malaysia na ta alama New Zealand e sua ai le tūlanga tolu o le tau wangale nei mo le ipu e ngō o le Sultan Aslan Shah Cup. Mai o ai o le tālonga e ono New Zealand ai tasi Malaysia. O ai o New Zealand e au fiaisi koa e lima a le li o Sam Lane e lua i le kuata mumua ma leisi tolu muri ane ai. I ta'alonga soka o le liki a le A-League Australia lea o loo whanga solo i le teimi nei na whaia ina ai le aua au kilani le la ta'alonga ma le aua Newcastle i ti munga mamafa i le Malaya o le Go Media Stadium i au kilani le San Nafi. O ai o lea ta'alonga e lua Newcastle ai tasi au kilani ta ua whapea o le whai ina mua ai lea o le au malosi le nei au kilani i le taiminsanga o le nei tausanga. I le kapi whaale vāo malo o whaelo mai e whapea o le aua Tonga ma le aua Sāmoa o le atau vā i le taiminsanga fau o le kapi e le lalolangi i le masino iulai o le lua afe lua sifuru ma le ono. O nei taiminsanga o whaingoina o le World Rugby Nations Cup ua whaatulanga e amata i a iulai o le lua afe lua sifuru ono. Mai o Sāmoa matonga o sui o le Pasifika o le atau vā i le taiminsanga fau o lakapi whaale vā o malo. O isi atunu o le aofi ai o Kanata, Chile, Georgia, Hong Kong, Portugal, Romania, Spain, Uruguay, Amerika, whapea ma le au a Zimbabwe. Nā whaero mai e le teite i whono o le kapi e le laulangi a Brett Robinson, o le nei tauninsanga fau o se vahenga o tau whainga o le kapi e le laulangi ina ia sanga whaalau te le atu ma whaale leia e le talonga le kapi i le laulangi a toa. O le au le kapi e fiti o le ua wala uina e le kapi e le laulangi ina ofi atu i le tauninsanga o le kapi e au o le vahenga mua po o le Tier 1 mai o la tau vai la tau i tauninsanga pe o le Six Nations i Europa ma auraka pi foi e a fiai au le Sansa ia e ai au Italia a Felica i saute a to ai ma New Zealand. O le whai unga le nā telefou. Luas fu 5 minuti te ai nei leiva e toi whaafonga i tātou telefona i le tu lais fulma lua matala mai Sāmoa. Malo. E marasunga file kispen e sfiau ane sine mo e mo mia e siu to ainga i nei Wellington e yo so
Aswafa se to ainga le fia ia fai sau fai to ngol tau sanga Ia fa fo mele sunga afele Aol vai ngale Wellington le wa fuse ta mo afele vidi mai sa nga me lato Lato pala vela vele tani Lato pala vela to avili tu no man malo afele malo la afele ya la le usu ya tu o fia fai sau matai Venga sa fa ye vet fai ngol tau sanga e fati ti langa le nei mo tato ile ne tato anga il fai ngol le tau sanga tu lo lava ava pe ona tenga se ngase e mfai na puklau GP po le fai mai fo mai la inga ya e ma fai na e vala yai ava pe te mena mieni fau tuanga fa so i fu ma loina e le numela le healthline lo su fai tu la fitu aso o le ovalu se la uono testasiono. Ovalu se la uono testasiono. E mo la tau e nofo in ua uta pon ua tua rural areas New Zealand. O nu mela le te wala uele ovalu se lau lua lima lua ono fitu lua. Ovalu se lau lua lima lua ono fitu lua. E so se tūlanga lava le awhaina o le mawhau o le tangata se tu lo o le mental health support. Yeah. E mawhaina e text e numela leo le tasifitu tol fitu. Ano text a ia I tasifitu tol fitu iau te loa awa pe o au. Na lo tango awha ngale upu leo le help. Yeah. Need help please. Ia wala au lo text lo le tasifitu tol fitu. Ia no so ta e toi leo lau nanga na e lango ila to e awhaina le mawhau. Ma se lava le la tatua nga ilfa ingol tausanga e pisi tangata uma. Ai ase si o tatua tunu o lu itawina lan fo launga I mea fitao leo langa I taltan noa I stangata la talata I te oe. I le o le unga le nao leo langa o lo tatua iai. Ia na o si na taimi titi e lu itawina ia e a ona toi te fafo isi al malo si al mafau fau ma le tino ia e toi fo ia tu langa le. Ia ai o lava ne I mafau hisi tūlanga. Ta wal tala noa. Tala noa. Ia, se le mama tūlanga whapena. Ia, ta wal tala noa leo mātua ia o sa wō. Yo. Ia, ainga, ia pete la whawhiau. Yo e, tata noa I nām whaaso hai. Ia, nei mea nā le tutupu nei vai tau lo tātou iai le tele o le ola wheme me ai. Ia. Ma le mautonu, ia, ma le wha noa o tangata. Ia, peo le nau tātale noa le wha ingo le vasonte nei melo le stress. Ia, moi. Ia, nei a fianga nai pe ai ni me foi le pisi a me pena e ta ua ia le melon ngal lu fa tasi ia ne wa va pe na tinga lu to tasi na o tasi si fa mo ia le te o I fa mo ai nga I tanga tala te fa yanto e turi lo te mi o fa nga luenga ia mo ta to ia va no le fa nga luenga ia ma nei le wan so ani na fa mo ni ainga le stress tanga tala po le ua fa ina tele me ma fo yo tele me la ma fa ma fo sa o ngal lu fa tasi wale so se taua fianga a inga o e kalesia fa tonga ia ila to e na ona wa ia mato e me ai ila to e fa mau pop mo fai se longa uma ni fa mo to ata lau te fa mama me o ma mateu me o ma fa pena volte mi amata ia ma ne fo isi si ila to ia na le tau nu me na na sa wa fa mo na o man tau mafa ia halu ai nei tangata na le fa me na o so swani ai la fo e le la va fo ila to mo fia mo e me fio e ale wona no fo fa me fa pe sa o le ana ia ia wa le ase fo tamana o ani va nga te tapa ia pe a mo fo le wo tele me te ma fo o ani va fo le tem fo ia fa fitau ole me la va ma tate no fo na te me o mi ala stai mina o ta ita ia no fo le te fa no le la te talo le i so ani mai ti le to mina o mi ase si te tala no I mai fa la via ia yo la una finga te no fo ya mo ino mata mai fa sa vili mai ma fa le I so ani mai ia ta no lo tinale ai o una tata pesi ia le telefoni ai vese me o tele ani me ma fo pe wo le fetau le time wo fo le wo mai fata si me le time le mai wo mai fata o te no fo fama ta al pesi mo su pesi ya su pesi ya te ya wa ngalo atu ya al mela le tupu ila to ofisa o pesi ya me mo fa no le telefoni Stal no anga tatou le fai ale tau pese le no winga.
Oso o taimi umane. E tau atu e te utonu matua stress. Ai sa te lo sa ile fa pea. Sa ile fa pe le lua tau sanga tal wai. E fo le mele we mo o lo tata pe se le tal no lo visa. Pero la sol nei. Mo nei ma so tata pe se. Pe fo me le vo sa o nei aso. Pe le we sa o lo to nei aso te lo itai au pe au lia. Ia wa ia o te mia ta si lo pese ta ia matana pe fo e atu ia se vai nga fo le pole ai. Ia mafuanga te vai mai lo le ni pese. Ilo no winga la o te se kit malo. Ia sa ola. Na. Ma nei me sile le we lo atu. Ai ma fo le te pese. O le va vo fa longo yo fo tua. Mena te vai ia mas ia tai volta la ti tanta tu pese o te la va musica so le yo fo tua foi ya na mana yo fo tua que stai mi Mera we fa pena le taria mo to tanta tu pese te le titi la forever ya mater no me sta man na file mo me lo fa nga ya we oi so le lo fa tu so ya tasi ya la vai fa longo in nga luenga ya ia maua foi le ata ia le ngata ile ia o le maua foi le fa malustino foi le fa malusel ma fa pe afia ngai mulu tau ia fa pena foi lan ma tanga ngo le stona le freely oi ista ta te ilo da te fa talo fa mai oi malo mali te le ta tu tua fa tu sunga le o tu foi ia ma sa ni foi ma ni se ta tu pa anga na foi ma tang ma te tala ta tu reina e ta uon ta pule no le anga ita tu finga me alofa ia le te o what is im ste funga la o ma se kar o le an me fa ta u ta tu Sāmoa ia pe te alu te asi mai pe te alu i le mala va le fa tali se tanga ta malanga ia el what mo te funga la o le tali ya me va pena ia we va la fu oi ya si sa no mai ya Ia, aloni le so foi do sunga. Ma se foi. O pongo lava ia o a ka ke le a sidi o do sidi. E paiau. Tele no do tu fat ia. Ala lia o do. O ke lo e ha como e kaukalia le. E ke ki bo ngale le nga fa nga ungi. Ia. O ke o bai re ka o ka ko New Zealand Sāmoa ma ko vai fa nga le o lai e ale le lai fi pere ka joina fa ku fa palangi mo a lo walu la le fi va fa nga Sāmoa a ve ka manga sa o fa pa pinge ko nga te o nga mea le ma ka ma fu ka sa mangila pepa Leva calma, é manhã pepa ai. O ai não vai aqui hoje. Que mais ainda tem aí, ah? Essa cara foi vale. Ale, eu sou fo. Essa aula, o albera nessa va, lo que passa o cuvo. O suia o que ia ua vai kai. Eu peije me a cupo. Ya, o te ro atu te mai lang tu fu ya sa pia set. Okay, no. Wa voi le nga papel wa le fa me ke o fa ku fu me wa stress man. Longo winga. E ye se me nga ku pu ro pela ya lu an se ka ta ele. Sa hola. Sa. Ya ma lo la ya lu la usto wa ya ku voi ya lu mama. Te jeta. Ba lo la va nga lu e o me ko ye a ka ya. Mo Ya ka singa vai la u foi. Wa fa fika uli mo me lo langa ngi o le aka. Lo la ya lo ko ko ka ko le ko ma fo ile fo ko pa ngi masinga. Lo la va ko ko a mo yo fo ya ko ele. No ele pule a mo se fo ya ko picha malu fo ma lo ko ya Sāmoa. Se tala fsili. O to o e ni vai nga to te kili vai ngai me o te funga la au. Ia. Ele. E lan tata mo kili vai pena. Ai mai na Sāmoa nga pa langi. Ele winga tonu ala na fsili. Ele vai le ka le wong tong.
Iska pengen kalau wang jam. Isa pala ya la mo me ai. Sa wela mo fala. Isa ula kongo pusa wenga mai au kongo pusa fala. O que vai pole flower wenga. Ja ngao Smith o Agnes o Julie. Aquele vai quase vai Sāmoa. Aquele vai com a Lopes. O buzi você misia. O Jacob. Ja, maar wil luaso. Ja, ja. Eta o le sona le moli ma ili das. Ja. Ja, e fua ia me fatino ia ese tangata, ese palangi, ese intia, ese asia, ese Sāmoa. Mana ia. E teua e tang tauste fu la ulu mo tau fale na saule me e tau das. Ja. Ja, o talina na we va lo mai. O le tat. Ele tari ina le. La tatu o bese. Le win tatu wala uli tom fai mai talo fol wala ma lor se fua ya se como via ma ya va se vai tu fui ya ma lor se fua de ka fo oi top so mano te dori tas fo matinga tale uso le ta o mtu ate le tuinga ya kwa lusi ma lori fa malstino ya ko la tatu a pia o le ri ya ma lo tino o mai le ri ma ai ve tu nga nga le tu malo o tu mo ne alfa ko le ni o ta so me le tu pa la ia tele so o nei li o kigan e termination ma ya ma ne foi ala si o mai ala pia ma to ma lo tele na esa mo tamata la po a te vai lei sinele o tamata sole vale pa malo si au fo ina isi tamata o ya taita ko no ko na vai vai te vai tamata sinda po tu ya te o la ya lu la to ya o di te fo ne no ka ika tau mo fa ya ai ma nei le fa so nei ta ya malo sa ole mul ba wina fo ile sa no ma tu eu sui po ia ia música le tu falando longo po esta ya wala tao tá mo doctor ia ai so esa vivo baile ye la longo al patio mauri a bere o le speciale ma pinta tanto peoso a pere la oi so che parlo con lo capo mata triata oi ma dingi to lo mata malo ya ma ai se va tu se la mona la ta ya o pole esa no me esa le ya o lo ile menu tu ngala ai o le mea na tu wa ya ebi ele market tali wa na ya sona na ipan mai no ya te uro tu watu le tinamba mala fine ma te fungala au la maleka ya vai mai la vai matina ya ele o te o ano te ya tu te fungala pa mai lo tina ya ka se meu gato o gato te lo tina ele sili a te fungala o marcande o ai a tiofoni ai sa sili atulo wa ai atu pese I o to tongi mele ola ia te ia ai fa tele mo te fungala te fungala ia o se lui tau foi mo la to o tau fa ngalo tina ia ia te ui sili atu le mata mo e tanu fa tu spa ia lo fa na o te fungala au va no mai la o te lo ana te va ai le lo tortina ultina o fungala au na tu sape le ise sa o le sa no ngam ia man e be fa na i tau e mo la su ia e o tau foi ona fa ise tina e fa mo te fungala au
Ia manuia nei tau tapso. Ata di se uma tau nonga tapso. Ele mai asa nonga tapso. Pau pelo sa nonga tapso. Ia wa tatu wa vai. Asa nei sa wa tu nei sa tu puenta ya. Petu e saue ai atu e pau popole. E fa pensare ai manuia ora fai volea. Allo jare atu so. Ata tapso. Pa se wa. Ahora tá tu fa fianga. Taimi to sfuru iva minuto sfuru. Ia on sai mea tatu pese na le tatu wala tong fai mai taro wala ma lo lava le on sai ma lo se po mania ia ma lo vo ile o sa se rua tai ia o se lingo alu ko mai ni ko tai au tai ia le vai utas ia ona no ai fa pena ia vai ngana ida so no ko so ona la ni O vale bem. Nai papel vai ngana le life stress. Ai nei no so na la le tele malo que oi malo foi lá Eso yo verdad. Botau uma fuli para o tempo pasta ali. Le patia mal. Le botou a seu tu. La vale, tem muito alta malo. Tai. Nga lue ni kaya ya manuia foi leitu le. Pau te roa. Malo. Yani malu sabi. Malo ya mal. Esa oile. El tofaya sia. Foi swintar si ni vai tau ai me se o tato algo tu ma. Tá o tu malile el balbalile é o muito. Ai é uma pai lá sumare a alta. Pai mino mo. Não eu me vou eu um fei pecha fa me mo fei lá em balbalile. Awana ele me va pena na tupu Sāmoa I te voio pi nai tena e Sāmoa. Yeah. Angu watu ai loa mama wal me a pireta wal me na malanga te ista mai ta e miti tanga tale. Wo fatu ia ina wal watu fo linga. Tu ate ia. Wo matua o mea ia ma leo sa fa nga I dungo telefon lela wa la sa un face to face. Uga watu e fa le tongwa. Wa sa uni lo fai tu ngala. Wala pese nga upipala nga ta ite maini. Ai leia mo kwala mo ni ta pese la udi le po lo fai le. Eso es gente. Ai ni po kalam. Uchi lo chalia me el que fungala. Yo ni me apio me yo ai mai ni se había estado ahí un algo faz. Ya hoy nada tu vuelva a nada. El más saludo ta muau. Ya. Malo. Tai me bueno me yo to ina. La ta ia la talvo.
lo sunga la o musika ia mai tia o ye Etas. Soli e sa o ia fina ngalo na wa fa o le ali lo tau tangi to ia mai lunga lo ta ata li lo ta o le lo fa no o le bo le lo to o le mo ko i te la ngona o le vina la kala o le ta mai o le ile pili musika tau bui mo ia Ale. Esa wa. Awa pe o holinga la pe me fa pi la fa fonga me la fa longo. Ya la ka mo yo la fa solo ya una. Malo. Ya. Manuia ma fa ta to mo le wa ya so le. Ya. Mo. No voy fonga. Sai. Como ale tudio tata. Wa ko ta mo no le. Pa no ya la fa mai manuia le lo ko le. Ya me fa longo wa to go po kalama. Manuia lo sa se lua. Ai dava ya lo fteria tu manuia volne yaso tata no pea. Azi voa na to musika. Ya, se i te whatalova tu nisi o mafuta mai, sai folau a whele, ia pua fiti wheto ai, mahalo lava o Cap Silipa, ia sunga Sione Tupai, sunga Allen Solomona, ia mai matafola, ia le manuia Wellingtone, tangoa i rani tutasi, whatalova tu i le sunga ia pale lavea, manuia lava nei tau, le sunga Shane Ellie, ia o le whtalenga, po le sunga ngafo pula sa alua tele, muas, ia mahalo lava aftele mafuta mai, ngafo, lautala tukuma, ia o le sunga tapsoni mo yama, patua ya pua Maris, ia maltamala lea, ia matua over stress li tele taimi o Ricky Masoe, talo vatu Ricky, ia o le sunga, ia tofa mata po'o, tofa vaa, ia o Sirulu Bolton, o kasto atero le tatou lisi, ia o le sunga whauriuri puri yata, Risati Alisa, Meisilino, ia mafo Eric, ia ma taleo langolango. Na, sunga Ricky. Yo e fa tai la. O so Ricky le la tau fatula na falenga. Oh. Na u amatan fala lo ya mo tu lo se no fuanga mal tai me fatul falenga lo mai Ricky le fia nga so lo tu le tunu. Ya vai lo vai le yaso. E ku continuare a inga tu mai nunga Ricky. Ya la faolta tu bese. Tengo Christmas mai matara ya Christina Sipaya ina woto se full minute an tale o se full ta kala masani o tala lungo vai so pe no fa fonga les Friday nei. Ja, ma no lava. Ja, o le na fa li el tatu telefone vai foi telefone fa un vai so le tele o va lele o le toinga le o le Airbus o le toinga na o le A320. Ya le pe am le ono fa le langi le na tu la wile le fa le tono technology.
Ia no hinga ta vai do le pepale la do malanga pol malanga ya ukilani ya vai tu nga vale le. Ia matua fa do ina te le o talo le no le. Ia ya le se me fa pole ina tanga malanga po tato. La mata la insinia ava tu istura fa le tonu na tolo pole fa nga malanga ton fit. Sa olele. Ia ai mo tato e malanga Sāmoa ya manuela fa nga malanga so tato tunu. Ya avisio so leila fa muri melvanga le Sāmoa ya matam fai ave awole ave o loi e fa le nga ina tato malo pe e fai pula o apu o pe o mena me o manava pe na ele talia e lunga le ave Sāmoa na foi pe mai nei ya e ia le si tangata sa mai Sāmoa te lo apa so sisi foi a medicale te fia ya o le tu ainga na so se apa so sisi ala fai le pork le pua e la foi uma la pisi au kilani o sol ya ala apa so sisi le te fia ta si e fai le chicken por le mo tamana italia o sol ai ni si o mai tutuila wala ua mo foi Sāmoa ya apa so sisi na tele wa ele o ele fa pena tutuila la mo foi o polo Sāmoa ai a mai la se o so sisi e mo tino ai le italia ia le so sisi tu sa pe fa ilo le to le apole mai na lo ti lo ta mal ti le apa ti lo nga o le po clever ia ia mai ai po lo ka ia o le quarantine ma ti ia la pisi se va nel fa forma ia kilan pa pena foi Wellington e pa sa le Fiji mai la apso sisi na e fai le moa ia na Italia na Italian fa ut fale mai New Zealand mana ia ya mi sta tu na malanga mai Amerika Sāmoa mai ta fa Amerika Christmas mo wala taman na ia o Amerika Christmas ia sa ata vai le nei time ia pe tata no version te nei tele tala fa no mo ile ia Hong Kong tu sa o afia na sa o i fale fo ile na mu e o mai fa mo mongal tau nei se lau fast food no so i fu na o afia fa va un fa no sinu o Hong Kong se tu no Hong Kong o to te tanga tana wa matanta o fia fa la vena ya ai vai nei la to scaffolding i la to me foi o fata ie fa inga luenga wale si o fale le fa inga luenga mo me ofi ai ona na mango o fe mu o fe va vena mu ele pela scaffolding po o fata i fa ngai ni mo me o me le se senga na ya ola ya pesa ona tolu tanga tena local va so le ava toala ya lu su wenga e ma toala sala tu no nei e la te pe ya la fa wa Hong Kong wale la lo sai na sala le oti pe ona si i lunga ya ne ye le to ye na fa sala fa pena ta se mai le California ya pe na la fa ilo tu ya fulu tanga man no fa tanga man lu se fa inga no fa ye se ho na fi ta mai ti ma ta lo fa ia ta watu ngai o Swilenga se lau tolu sfulu lua ia tangatana mani liu ma se lau fitu ono na su e mafu mai o longa ma solo palpala e vai la yo isi fo i mo me wa fa ma me o longa le e tupu a si al termine na fu ya fa ina di tele o so i fu a pe lo winga na le fo le tala me ta una le tele o fa la ve la lang ya to o le dia me tangatana ni aso ya malanga ya tu Christmas ya mo tato umai tono Wellington pa angal tato litio ma na ye yo le edele si le saulungo TV te mata tu sa lo fatino le fa sa lunga le si la to fa manatu le mele fa ma sental noi tanga te so no foi la lomma fa o le tanga foi ma senga vai le etna la pe tanga la tu lunga me pese sofa me vole le pese kapoti e tale langoa yeah, for my before you do that, fai mo mole, o le winga le mea, toi ma fau pe fe tauina e tu lunga ka poti te wese pa u ngau lo lima pe ngau le vai tu sa le fai ese mea toi ma fau mo mua o le ala val me te wa manu asesi pe la vese o isi te mi fo le o tale la va ai ale isi fa tau vole le so fa lo lo tu yo lo lo te mi lo tau malu lu mo le timu ale le la tu se fa na we e alwe to te ma fa pe
le tama i vale a lu se se fa na uta ava si le lo tato e tu e lungo ta ita ta te alu fe me fata te le lo ale me tu pul tama i vale to ma fa wa i to fa tenu ni fa tenu e te o fa pe no lo a te alu fe me fata pio me fa pe na me se tato ma tu fa pe na tato ma fa ngai ya lai fa manatu wa le la tato ngai fo ile as fia e me se ale nei tau ma fa la tato yai ya fa te ai tu kuka ole ne ya na i vanga ne fsili mai se tala ya fa tu se tino mai ya o tala nei to e failo ni tala ya fa maru atu le na va tu las fraile ya o lo tulanga o tatu tala ina vatu o le wa su en tu la Oi tanga ta wa avela to tangi ya le ala si tau su en lo ya au faita e fina winal ta upu fa mone yo o le ala o mausali le aso nei tato fasoa o isi tanga tanu lo talia me a tato wa ya Sāmoa le au ya me o lo walu te si mai pitiaru po fela va te alu te se po fenga me alo e le talia le e tato tanga ya te funga la au me o mi al tamale o seren Sāmoa ia o le te utusi ia ma se le to o ni i fa pe wa o le la te asi o falma e tasi alo ma fa e le fifia tu fu e tau mafa e le fifia tu fu a wal fa tau mafa fa tau ma te funga la ia si le na se fele tu pele tau le me ai le tols futa la la fa tau ma le limas futa la te funga la valus futa la si le fa te utusi ave sa o ya tu fu la tu la o la tala le fa tia o e fiel mena to be valus fu fa ko nga tols fu le funga la au limas fu le ya fu le me ai le la se tu pe o ma ya fa tu foi le se le sa tu pe la ta o le tala le fa mai to e ma fa ai le fa ia fa tau ele fa ia au te la tu se fera le tupe fa ia fa tau me ai male te funga la au ai fa tupe tu tono le te tu si ai fa ma se si lo sfruta la fa tau se la tala ti fia la na me alofa ia le fia ia manu ia ta e tau le tolu tato fa sa longa fia le o i tato i tato o nanga le sunga tasi sa e la tu le o le tau tolu o le o tato felo i ni vai tau i fo fuanga le tato ngaluenga pe on fai lo te fionga le pule o le asa vai tato usona o stress pe pe ia o el milim to ai sa lo to so lo pese na le usum tasi sa te Sauloto lautele, sauloto lautele. Loto lautele. Le puna mai, ua puna mai pea. Sauloto lautele. Le pologa lautele. Tato mafuta pele tato tau tua si pa ili tula tolu le fia na nei ya na tu fa manato tua tato fa ngatala. Ya, se uma fa misilonga e fa ngasolo. Ai ia te mi te vai me o ti to ta sel tanga taloni no lo kale si lo tato. Te ta se minuto tantale sfulu. Fa te tele la Sāmoa tato mafuta. Ya, la. Say,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso o i sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalido fa amaoni, tu ma pea se io o i le oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye ova inotama, tofa ina soifua. Nanga alip sili le sasana, i tu e fa o Sāmoana, e fa atosina yo anganga, te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua o e sunga le mana mea. Pe a fai ua ele kea, tu ua e pea sia mea e ta fea. La upua tau no fore nei tau ai so se e sili ne la lelei. Ma le fuaro sa ngumu e te whaata pati ma e tuli usasu. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu ye ova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu Jehova ilotava, tofa ina soifua. Whātalo whātu nei tai au malo lava soifua ia tauto o malava. I le nei fo i tai au fō le asfarai le luas fulvalo novema lua afe lua lima. Malo lava soifua. Por kalame nei o tala la walunga al vai aso tala noa tuai whalau tele ni si o vaenga o tala fō i le nei fo i vai aso le ngata i lea pia whai o iei ni ngā luenga fo i po ni fōwhanga alele tio fi whalau loa ia o le avanoa nei. Malo lava soifua lo fiunga masanga talo falava. Malo talo fo Saulina ia fatalo fatu le mamalo tato fa fonga masani ti fonga la mua. I longo tato ala leo tasi o ontis maltasi e fa pena malunga o penga so tainga. Malo lava soifua la le ni tai au. Malo lava. O le uto e amacha na whanga solo ia fatalnoanga ia male pole ngano o polua. Io mane fo se ia matato tapo kalame ni tai au ole asolo sa mato no ole roi por kalame fo le pule ngalo mo le stota sanga ile pai engale wa matalia ole fiafi fo ia na ole asolo na fa ile la to felo inga ia ma amna ia ilo malo ia to finga fo o ia nei poro to pale mai ani te peika ave ma polinu ia malana so taule nei mo tota sanga mo vai o Kylie we happy ya onawa to e anula paanga na ia mane vola mato por kala me pe ia o sotanga masani de suien tanga te tau failo foi ya la fa ngo fia mola o a poni pufuanga foi na mai mal tota sanga vai io la fa ngo fia na fa wa la e panabala male lesi ia ma fa no nga foi o ia le pulenga no i porua. Ya wana tu e fai poka la me vai aso tinto tua ya fa la venai le i mautino fai tongo o le fa yo palota na fai le fa le toi fai tongo palota o le vai nga le sa waia Kylie we happy ya nan toi fa maunia toi we na man malo yo la toi fa wa fa pena ya mai tele ai si swinga ia le na mo toi va ai Aiele vaenga leta o le wetland leta o whailunga i Canis Creek. Mo le whawhonga anga fo i oto. Ia atono na usi la fia oto e fo ini pepa o watu tō pusa meli po ne whasota inga. O nai tau whaise vaenga ina ia mbawa o mai e po e ia vai le tawhi pēr o le teimi e matua i mandingi el timunga. Ia o na whai e lola i e peise vai toa.
ia fo ina ia wai ni lolo vai so lo telo isi vai ngol lo funua ia ai o tasi uma vai la lo vai ngana ia tonu fo ia ngai o la ia le vai e se fo tu ngala au o lai o la e mamanu fele le vai si tu nga ai tau si au le o manamu wai te uti e manamu ia na tele lo le o tonu tuna mai si me ia va la e ai fo isi me o la pe ia fo ni ve va pe nai a pe ole si vai ngana e fa solo le le ia la ia tonu po rua mana ia a fo ingal venga fai fa pe ia ole me sili pito sili mana ia tala ole vai ngalia e le o fa tupe e tangata i po rua o uma na mai le tupe mai le kai ngora e fai ele vai ngalia ai le fo fali ia ol polo keti na fai mai ambu mua e le ta fiel ma lola to fali fai nei ia ole tulanga na ia ai ole au te iei vaenga ia o developments po ngalwenga fai tonu porua. E matau lia whatel tano atu le whionga ia whamtuainu, Tino Pereira, le songa ia whamtuainu. I ngalwenga fwile o lo fai le Central Pacific Collective, le whaunga o whale mo tātangata Pasifika, whai ona whaatau lato. Ia na amatala ia na matanoa ngai whale, sfuru valu le na whau i resi vaenga le mautini porua. Ia le wa maua mai ia invites ia olela tala lo ia le so ia so ia na ia mane ia fo i le wa o tala na no foi te mina foi mata no nga am tango tau sanga mfam toin e o mal fia te sema o mai a fale fai mo ia le o mana ia le aro o lo ina la e on budget pe o vai ia la foi on time e o le time an fai fai fale mane ia wa si fale fai mai ni o time fai ai o mai e lo tau sanga o lai tau ai to nga ngalwenga fa pe a ma faia ona na faita to no le temile o mona fa tu langa mai o le tau fo ia na tau no faia wai o fa tu lo me to dia to tong ya ngalwenga ia tanga te fainga ngalwenga yo le la sili tu pe a do il faingo ya la fo a mata ia la to ngalwenga stasi fo no fo ia se vai mani fo pe ma statu li poti pe o le temile wai ia ma se vai po ini o tato tangata o maua la to wa no fa ta wai fale wai mo mal so ni mai le vaenga le mo nisi fo i fie mo se fale wai e o fale yo atu le to se la fale e fo e faule il poloketi le ma ne le so ta le Central Pacific Collective ma fa ye amisia o to ye a inga raiti e fa ye mo se fale wai pe o na fa pitoa mo a inga le ye mo so la to fale moto tala no ia tu sa pe o ngala fa na uni lafto a ol kolisi po to iti ol kolisi fa mo le tu sia tu la le lisi wa e se fu tu sa nga tau fa wa fa le nei u me o tu to se la ia to no o to e wa fa nga renga te miti ia ma tu ia mai nga lu e fo mala to fa tu la nga la paketi mo se fenga o tu pe ne yo o te ila wa ia ole tu la nga nai ia pe o vatu le fa popo toi di tanuanga o vaenga ia te telele tupu nei e wae na uma visiri mai ani tata e te alu le talanga o le vaenga le o fa o te lo tat felo ia na e lo no winga e o le polokala la matou na tu e fa ia o le la ia le swinga langa na e fi e fo ina le fatemi ia mane fo na telefo le e faingo le vaenga na ai o si vaenga i nei a fo yo lo tam fai e sia no ta se sai e a fo e filo e mta to fise nei il vai a so mo ya to mi se temio na fata no fo le ni su ta ngalwenga Sāmoa ya mi se fo inisio proketi sai e talo ni pe ole fo sanga ale di ole li poti ale PPC po le British Broadcasting Commission o le corporation le sa fai i Pasifika e va vai pe to fieta na sa Pasifika o lo fasa fa molongo fasa la longo litio mai si to inga media ese e mani fo se mo si tala ile vaenga na mole atonu e sia no ta por kala meni sa velina vai asolia ya le fo e si time fa pitol vai aso e mo sa no no pe va pe a fo i fa tono mo man vi fo nga mo ta se se ni vai aso mo au ye vaenga le mani fo lo fa to se tala ile a fo ia ta se se mo ta fa ngole visa o le matua i whainga tā i o le official ni le whainga o le visa. Ia watu e le whamtalanga o le
e valauria ta se sau fatala no ele tato strategic business planning ale tato ofisa e vava ai e bonga luenga faturanga nga luenga mo le si tolu tausanga ilumana e mal fatupenga e mavava ai tu ai meta o business continuity pe o vainga na ai hini me tupu fa vla fa natura pe fa fene fa o fa longa tato o pe o tau vanga mo le fe o inga mo le hale fa inga e fatu e fa mai unfortunately o le tu inga kuana te fa tau lo setali o solo mo lo fa no ai fa mai ele o meet ele tato talsanga ne sau ta se tala noa me mo le anga ilu mo business le meta o le threshold po ai inga e tau le fa malina tau fa ye ona sa ya o te tilo o va pela ya o la avele imedi avelo le imedi fa mo le to sila e tau o tele le ye o matanga fa inga venga ya o yele va ye mal mato unanga Sāmoa ya tau sali fa mai o le o mana avele stanga te e loilo a sa fo italiana e o le mea tasi. Fa mai o leo to e vilo toa e le o a fo ile le au sia e le mafuanga o le malanga mai nei. Ia family ia fo ia meio tutu unga mai. Ia tusi lo e fai vai. A tau wa ai toa e le winga o le whamtalanga na watu. E ele mato strategic business planning le fai. O i, e ia umai ngā ruenga mafuanga mo le anga i luma. Mai o me mo i e avele mato tau sanga le radio ni o le New Zealand on air tau sanga fo mo le fatu penga le tatu e o fatu ali ai i ena mai le email il tau minister email address i le umiana la tu le email na fa mai lo pa si lo ta dia le visa a tonu e nga fo ile e fatu e so swani ni so fa ni tau sanga ai me sia mo me nga weng of business e o foi maliu ia tātou leo te whanolongo tu male whanonoa. Pea o i me whapenei, ai awatu ai lai le tadia a. A tono lesi vai ngā tonu ana e taunu awasa o le email le minister mo e whai. Se wha mole sila e o me whapenei, an wha peo lo tua ana e maliu o le ala o fufuanga e whai. An peo o vai ngā le ungane e o watu le taimine e o tanoanga to vaenga o tatou business. Ale o watu e matua i ngā whita le whia ngai mō tatou tangata. Ia, ole fo ia e ai loa le me tauna whinau, ai whai amal whaaloalo. Ai le lei alau whaupunga o le tusi mwhai whaale. Ai te whai alo se me fo le le whaita le tangata lai tani mai lau tusi. Ia, ole lua whitau winga na e whiwa. Ai ei awale o ia e whai atu a mwhai whaale le ia e mai tau ia e awale te mana e whai ei. A whainga tālo nto whai whai ia mai lo le email il minister. Ia na avele il minister e whai mai rei. Ia a latu fo minister ai le talia. Ia alu le minister of foreign affairs. A le talia ina ia alu lo le palemia. Ia ai le ilo fto ai nofo lo le ia mai talo ati ni PDD. Pole asisi awale. Ia e pe o vatu tala na a fo i musia fia. Ia mena le fatu la tala. O la o manuia mo le visa. Ia ne tau so ni la sava nol va le I tau no mai le ina I tatu tan nol vai as fo me fainta na o visa o le visa e le so mona to fainta le visa au te il mele tu pune le wa ma fo le wo mamlam wana ro fa longo I tala fo ona I starta na tel fainta le mo le visa o te le I lo le po le fainta ale la fainta le ale wo mamlam ne an ta o puta to e le ia se me ona ta fia wa le sponsor na wenga tanga te le sa o leo festu e kava uma le cosma mena. Ia eva tu voi o te rei lopo ai na te mai junior staff le na vai ala I medi o tato tausanga. Ia me siri na longo atu le awa le whai e mita ufa peni. A wole fo ia ia e whai whai lelo finau ai whai whai lele ngana. Awa te awa vau ia ma. O le mea tam sai ia vai tempo I tam whai ngongi sa ia so tam whai mai leo mai sao. E sila tu whai ngongi o tangata whai ngā luenga. Ono la ilnga luenga e whaamaunia mai nana mai al tu sifal whainga luenga e whaingo fia o visa a o le me whaile nana o foi o le whainga tā o le whaingo visa o tangata I whainga luenga o le tau o mai ia e se awai tai o le sila vaenga lea mo le whaafonga ngā tata o whanongolong matau lia e whaimital tano ata o le polkalame nei I taurumanga ma fufuanga le tata o le tio le anga I luma
E fo le male avanoa nisi uto afa ape e se meto te finangalo ina ia au fia le mato tanoanga le vai aso fo. Mole anga ipe ilumo ngal benga fire si ufongo lomua. E le avanoa e mei sau pepa po sau imeli. Fa pe mane fo si sila le vai ngalea. Ia ona mato va ele po awale mfai e ona ia au fia tono tanoanga. Awai umal fono le afai ngal benga. Fai vole le fono le komiti fa tono si ufongo lomua. Ilo fo ile la toni si me lungo le governance level i vaenga le lungo ia o tatou operations e no la tule mata no fa tasi o fa tule io me ia sa mata tal no io ma tole va ai mo le sto tau sanga lunga ilumana ia ma fofo e tatou faingo ngalwenga ale tatou le tio ole le si vaenga le ia nei o le fo i Sāmoa la o le wa ia se fa popo stanga tenga lui fa tasi mata se Sāmoa ina ia lava ima le lele fa tinonga o tatou fo i li poti mai Sāmoa awa ia fa mai e tolu ia vaenga ia na tupu Sāmoa tau sanga nei na saule amatanga o la vea mai le fo i le whooping cough ia la vea le dengue fever ia maua le si virusi o le flu pe ele pi tanga mo le covid le na vea ia atonu na to fa fonga tu ia ta se nisio tem e o tau le se le o tato fa news mai sa mo so na fa e vai rusia e va pela ia tau na ise so so ni ta se e o tu langa na la o sa mo la o elan so so ni ina ia fa wa ia ma fa e fo ina ia i tele o nisio fa singa fo le e ma o ta to le sa mo fa mo monio fa mtalanga ina ia pa leni le faingoli poti tato tau lia vol tato si fongo lomua e de fa tu af e tu lo nga tonu tasia me va i tato o le li poti sa o fam talanga la mai e ite mi fa i fesidi ai fo le wala fa i tato fesidi e fa i ma le fa lo alo ma le ava fata e de so una ia tato me pe o isi va nga tato i media palang e de fa pena tu manga tato e tau on tato munu te ia i tu manga masani tato ia na whaingo fia le so i fua lena amatal ta ai amatal ta fo i polkala mi saurina lena whanongongo tuni le pese sa ai fo ia sina tala lena sa e sa le pese na pe ia le ingi me tupu leo langa ni a e malu e mane o to inga mena i tauna i tato e ona le vesi solo male tele le vesi mai polo mai fo le mafo fau ia fatu pele lo toita ia ai tamu fai ata to e vava ai o me to file mua i oi e o mena te anga i monile ai o te anga i me tinga i nai sala amata i ta tala ni ta ia amata tu ta alonga nei tala fia ia va ia tu ia i tato i li poti nisi fo i au ta alo me se le tau tano mo tono New Zealand ia vat fo ki kiti la to ia o tono o ki kiti le va ia te Amelia Kerr ia to titi au se la wa fele o sign up mo sign le si au ki kiti na mo ta longa fo i intia mane o te le lope fie tau sanga ta alo ma le ferne ta to e i on tu pe i on san tu pe to inga numero le e pe o ia le tanga talo na lua le tanga tale ia le likina wa ia na ai fo ia intia ia mo tato ana mfana o teine ia ava pe va ia to fio lolo tata apala te pol fafo le wala ia to no ave fakiti te ia o to langa le ia Sophie Divine le na captain e le to titia fasela wa fel to pela mo ia mane me alofa fa pel te mine fa lo tu sol me alofa le kisimas alofa kisimas e wa pena le ono eva ia so fa ili ki e de umitele ai mane tele e to nga tu pe mo la to e wana o pesana le to pa le o ka ste le fo tu e o vale miliona isi le la kila to mena e ala fo e la ke mo tatu tanga sa kiti mo mo o la coach o la to na le va ia ia ngai wenga ia mane fo ia tu langa na e o inisi o pe o ta longa vai termine ia o faia sina umi fo mo soka mai sta long e tu petitele atale ni al tanga tam fa ma oni ko leni mtau ma fa pa leni e tal fe ngai ma fa tu nunga fo ima ia ele le ia la to ai ale le fo le vo ingo ia ele umi la via ia na tele ala ia
Ya mane le ova ia au le kof tanga polo. Ne va ia tu le si le titi le New Zealand le talonga le fai nei I Australia. Ia o Kazuma Kopori. Ia tasi ale ta pa 3 pu fo le tolua ta tauna uma. Ia la tu ale polo alu ta vale alu tonu le pu. Ia hole in one. Tele o me fa pia e tele ale pakasi ta vale tu sol fai longa na mo tanga te mo sta fa pena. Tau sia lau tele vai lungo TV pena ista vale. E wa a pe ista vale. Ia ole te mantu ale te mi ata tai ko woods. E te mi na mo volta vale fa pena na ave malana caddy. Ina la ki ele ole caddy a. Ia mane vo ia si vai nga na tum atatan no le tanga polo ia lena fa longa mo fa sisilanga neva yaso. E ele ta longa na tu e fai ole por komisina. Ele va nga le tanga polo o ta polo o I Trenton. Ia lo nga do ia le toa ia mai foi ma va soanga msunu. Ia olai fa foi va nga le ia na toi tolo mai do mara ona le tale fe ngai foi mo tai mo timu. Ia na lai fai le so to nai nei. Ia va ai tato na mi so fa malostino olai me fai ia ona tongi lo to per tai o pa us va ve o pole valu. Ina ia mo se ava no este se vali fo malai le tai o. O fe foi nai fai. Trenton. Ia na mana ia le na fo ia fa sianga mo la to fa malostino to se o to mana ia tau. Malo, ea. Masa hole ua tato o fol vai tau e te le atu pe lafo ma te pe wha moli na i tato a inga. Nei tangata whai ngalu e ngai o mai I ngalu e wha vai taimi. E ma lafo I nei a inga. Ia le manato nisi o whai tau whao ta opne tau tupe. O lea lava I company ma whale tupe po wafo I au nanga nei lafo tupe. E whai aste te leo lato o lato tau po fisi e ave nei tangata ia nei tato e la foi tu pe le vai foi e tau fai fa ngale te konolosi o nanga yo fa ngale te konolosi o le ai tau fai tato por kala me e longo atu ia au bala fai na la foto pe Sāmoa o le Italian tata le no meni o le Western Union o le money grant la eling o le si vaenga na o lo ia I fo I le ClickX e vai vaenga na ia mfai fana no fo I fesu ia ia lungo mai lau faltupe le Sāmoa a le fotuanga e vava ai o I le awala e taungo fie mo oi wa o isi taimi a la fosa o tualo tupe lau bank account nei lau bank account lai Sāmoa pos bank account se se lo ainga e fai asina te le fo I o le tupe o le tonginga mo le au nanga na ia ai o tatoa office o te whaonganga le ClickX a veitu pel tato office Sāmoa. Te leo te milei nei e tasi tesi maliono paseni pe siriat fo. Tasi tesi maliono tasi tesi maliono lua paseni. E whasui ingo tupe. Loinga ave se lau tala. E na vaila I tu se mo se lau ono su tasi tala. Pe ai whaliri u tu inga paseni na. E loinga na e fio lolo le tupe mau e lo le a pe te watu ana le 5% pe la lo mai. Ia o loinga se lau 5 tala lau tupe mau ia te le ala le tupe le misi. A oisi fo la o nanga le ye ni Sāmoa. Fesili e whatever aine le tau. A tonu a e tala no e se company na whaile ia. A la fo lau se lau tala Sāmoa fil tupe mau a ta o se lau no tasi na ilola ia o le pesene na fai o le tasi tesi ma le ono tasi pesene ai na lo mai na ilolo le na maulalo pe o la o se wala fai ngofia na e te vai na ilola ia le to nga vai nga e ma tau lia la lo fole a fetala o le moto te le o si tu pena ia sa ole ia ono se lau botu fa popo lunga la wa fetala pe fa pe ia ala lo mai ia o le tulanga na ia o le lipoti la le fai nei e le po lima e tau sanga tau i po siri atu sa tatala no ai fo il vaenga lea sa ele su enga na fai le Ministry of Foreign Affairs e tau ma fai ina ia so soni e tatangata Pasifika I le tutongi o la fonga o le fonga o tatu tupe Sāmoa e le ngata I New Zealand Australia Amerika Britania e wa I le so na fai tato e faltupe
O asola, na o fale tupe me whaina wha awala i tātou tupe mai, lesi fale tupe. Ia o mai lo manaisi pisinisi e whaile awala le o whaatangan malo. Ia nela o mausi awala le la fwoi tātou tupe. O leo vai e nei, o le tele au isi kampani le la fwoi tupe, le vale se fulu fitu, se fulu lua se fulu fitu pasene le tau o le tupe ave. Ia o lea la e tau vau ai fwoi. Fautua ina fo ia fale tupe ina ia tu i lalo tu tongi o pasene ia e whaongai la tau e la fo i tupe na i tangata. Awawa i pe o i whatseta inga lea mai i tupe le mau e fiti a. E o atu le fitu se lau miliona ta la tupe mau e fiti i mo remittances. Po tupe ia la fo atu la tangata le fafo fiti. Ia te leo fiti o le inei o isi Australia o isi nui fafo. Ia me se fo i le au ta alo. E wau sina le tele i tupe ia mo au ta alo wai tele la tupe. O Sāmoa, e tele au taimi o tātou tala noe i tausango mwai. Ia sa au mai le lima se lau. Ia au talu wai leo so wai toa pe no o ele ono o le vanu se lau o e pe iwa se lau. Ia matau lia o tele o isi tupe taimi whai lo tātou campaigni i mo palota. Ia na tele au le o isi tupe le alu Sāmoa, ai on mena na anu tele i lunga tupe lau wai atu le. Ai pe o tupe la na o le tau wawa e la tau i le tau. Ina ia whaafai ngō fie, ma tau ngō fie mō tātou. Wa te lele fsosoni e tātou e vei. Ia o Australia lewa e te overs fulu whaafea lea whai o tangata ia whai ngā ruengai. Ia atonu e fsosoni fo i pe a tau ngō fie le tutongi o tupe e o lai tau mwhai la tau e wawa ina ia le United Nations lea. O lai tau mawhai i le goal po le lato waaile ina ia au sie mulanga ilunga. Ina ia o mai lalo o le tolu pasene le tupe e aho i tutongi e la fo ilau tupe i po fia po Sāmoa po. E oe vaila a whapea mo le tolu pasene le o le mtua i le leia. Ia a whapea o lai saulisi i lungo se fulu. Po le lima se fulu on ta tanguta e de te le benefit e mo o e malo ainga ia ai te o mo foi tu pe vainga ia sa o le ia pale ta to fa ta tal no foi a tono se mata o pule a ngal ta to ngal lue a ia se sina te mo se au wala o la fole tu pe sa mo ai tango fi mane fo lo fa so mai o mta fa penai fa so fa ta sita to ina ia a fo di le manui o mo fa ta sita to ia on man via lona no fono fala ia na o ai de lo si fa so le tam fai ma to e fa so to ia no fa pene ina ia la mo tsia ta to ia ma so lo ngale le fo tama ai ngo ta to Sāmoa ia me te fo le fa ngal wenga ni New Zealand ia po fo ia tunu ia wai moni fai ngo fia ia le click x toi mo lalo na to ia ile o tangata o me fai na fai ngo fia fa nga ia eu stina matua posta matua e se valvali al fale fo ile e la fotupe e la fo ile tupe fai mo fie mo ia mana e lo sa no ngam sanga po ni so sila fie ni vai va pena fai lo ina ia manu ia i to te o leo te va ai po tau sanga fo ai mai sanga to click x ai fai se tato tanonga po le ho le tala tu i fa matala la to i a wala fai ai ma fai ngo fie ona sit up o le sina whainga tau nei tangata de lama i le whainga o le account i lungo le i medi. Ina ia ma whai o na whai se tato ngā ruenga so sone i lato. Ia leo nā fwoi, whai sisi e o mai i wa pese la fotoa la tatu pere a. No inga ta no tato le click x whai. Le la whai maa tau ma office of so sone auto. E awala tuai tupe ma tangata wa laifi o lolo tupe. Ato no sisi awala na e wawa i so sone. Ia malisi vaenga leo o vaina i I le whainga o le visa leo tā se sa tatana o le taungo fie mo tatangata. Ia, e leo utawa ai fo i le tongi o i la taula e whaianga aduenga i Sāmoa le taungo fie. Atunu le si awala le wawa i tatonga aduenga. Po le si awala e whainga o fie ma taungo fie mo nei tangata le tau apply visa. O leo tato leo bo whaiana i le ngā aduenga le mo titilo le whawhitau li le iei. Atunu le si awala le mwhai ona so soni tatonga au unanga i tato watangata. Si awala e whawhaingo fie e wai na te whanongo i tala i Sāmoa tau mai o le tele i o pili lai pei. E o mea ai loa tala noa i ni whaongale i meri i na whaiala i e o ema. Ma ave o mai whamomonga lai mana o mia.
Ia ona no folola ia tau sia uni mo to nga Emily le na mo tato. Mal fati nga. Moni le ia se va vai foi ia na tei fa wa le kala me nei chai au fa chai lava. Ia le vaenga lua nei o pokalame o tala la walunga o le vaiaso nei fo esfareile o kiwi saver tala no be kiwi saver ma swinga ia o lo au mai le fo sa tala no vas tala vai ia pe ta i o langa pe ai la tau fo i fai tau fa mai to mai o tulanga tau tupe to mau ainga le ala i le manato nisi o swinga ia wa au mai le malo pe na fa le le nei vaiaso ele kiwi saver fo ile fa popol sa fanga tangata male falfainga wenga e ono a afia ina I tangata ia mau la lalo tupe mau ia o ta o aifo ia tato fo I Pasifika tangata I fainga wenga o leo te mantua Sabrina le pole lua festival tolu ea nena o fato e tato o fainga lunga o into kiwi se ia leo te loa le la fai umato kiwi se ia ia no fai ala ia al temi fo ina o te loa na fai tai nisi wai o lai tau fo le tupe mutau se ia le la fai atu e fai kiwi se au te loa le temi neu fifia uma e fai ngā luengo fio lolo tupe lai tonu kiwi se wa o le temi fo ina sa i por kala me na fai tatu o le tio i tangata na una I ale me unga le te ulengo o te mali i le mai au kilani na tala noa lola ia I le fotoina fo tato inga lesi tala alum whanau tu sa pege te le stupe tu utonu anana le stala nale amata ia na mo a ia mo le sao fanga fo le malo e mai afitala a ia na ia inga la to fa ia vainga na ava pela ma le lua festival tolu ai o mai le o fainga venga tama ma le tende na amata mai ai e wa le o compulsory pe te watu lo fainga venga ave a o tu utonu e faila la fonga a ona winga la o mawe la to na ta ia feta la le na fa ia tu e ile ten mia lista la mai o le o sui el mal o le fa o vainga na ai e pe o le vainga na e tanto na fo I momio o va no ia mai ta to o le popole ta to fa pe ile nga fatia au isi tani
a fai mea le wha lewe lawe po le alo wha mai ere se tupe na e alo ala sa iri a al media o lo lumana i o lo a inga i o lea lau tala no le teimine i o lea utau o mai nisi vaenga o te atala e le wha mele o le tata noanga o lea ua amata o le tusa o le pātila o le national o lea ua mai wha mai tau whai e si i runga i a pasene tulu i o sefe a o lato na matua i mo musu ai whai le wha te o ngā tupe lea e fi wai se fai ai de taria la to o la to voi sa ye le supa a tanga te fainga ngol malo na ye a le tami mal tu no foi a cancel ana le fai le fai ngona le tami ne yo mai ne mo to i te le ye te ma tu pe ta to tai pe o mela mo Australia ia na o lo le yo ngalo tu ye no mai lo la ia tam fai Winston Peters e mai lungol mtau ai le Italia ia sa ro ia Cullen no follow fina Michael Cullen ele patia le lip ia fai a fiutang inga te ia Italia fai lo ki wi se va ta to le ye ni o le tulanga lana na ye e afeta la e mai tonu le malo e amatai pe fa pe te lo amat se wala fo le fa to sina ita to io ile stala ma fai te ngatu ina fai lo le Malaysia wala na a o tu lau te unga tupe po le afe lusu wha e tausanga e maina mai la tau le afole tupe tonu po sa o e na ia a mai fwela i o le nesu o tipi mai la lo le wo mai ne wola i titi le sao ngā le sao le wo i sao whanga le wo mai to ia le wo mai nei e wa le na amata mai whai tai 12% e 12% e tonu e oe o le malo 12% e oe ia na fai foi le o le ai fai male mai le national fai le la fong o lo pesene le to no le employer le la ele me o le ESTT e to tongele la fong na ia pe o swinga na fai tato ale la o va ai nei le malo le la tam fai si e to ai o full pesene ale va pe amata tato mo le fa pesene ia no ele le ono pesene ia o le tūranga nei e. Ia o lea lai tau wawa ai nei tangata whamai. O ia te lina re tupe o lea la si e lana sau whanga. Ai me se a e whatoa e o e whaonga lau tupe pe a ono ni mautau sanga. Ia pe ini si a wala ia mo meo tapu lele e talawhenga i mwhain whaonga pe a whatau lo whale me whapena. Ia ai lea lai fo tātou e tau whatustusa le tātou tau whanga le i matupe a nuu lei whafu. Ia walena faile polka la me ale retirement commission a rights and chain rights no yele CEO ena tano o manila tu li poti lena ta o le tata la le si polka la me vai o le tele o le swinga pe a fai fale le ia sefenga o tu pe tato mole lumana yo tata ngata o lo o faso solo pe fatupula ia le numero tangata matua mo so fo loa tangata i termine le pe o temi asola e to te le o Pacifica ma liu la lo leones fu tau sanga e o mane e o leo so mai la lo leono lima fixful tu na va pena lo no winga e tauna mo mia le te le ni tupe e teu e tau si ia tangata ne wal termine o lo to tongi mai la fonga e leo lava e leo ese tupe na sefia fa pito mo le vaenga le e o vo le tato kiwi seva e leo se tupe fa pe na sefe e fa ile supa ni wishi tu so la o ya tupe la i te toi tu ia ia lo no winga e se te mi lumanai e fa ia mo le mean tested e va ai po lava so tupe ia e rese me la so so ni fo le malo ia oi ana tanga te e rese tupe le la so ni to le fai la fonga ave tupe mo le supa ni vita ia le la va tu nei mo meta o le median earnings pa tu fa sia tong ia po le tong o tangata ia o tatou la tatou tongi le nei o le va ina le fasu tonu afe pa tu uma tongi dat Pacific ia na mo lo le tongi le o ngata ton ia la titi pe fu tongi palangi mo istangata la ia o le median o le median earnings i Europe ia e on stu tasi afe ia fu le fasu tonu tatou o le mito te le o le senga ia o la va vai la to i atonu manefo va tu ta pule ma fo faita nonga o to mole ainga le weekend a pe o mai tato va vai o la se wala fai e ia fa so ai ma
wa i po le se wala fai mo nei tanga te i fai ngā ruenga a wha pele na mo sau si tanga talboi nei ai mi se ila tō le lai fai ngā ruenga o te malonu lima tausanga e me fai ana wha popo se vai ngolo tupe a o le iono lima fo i au tausanga o fio lolo tongi ai ngā whatia oi e se ale contribution le compulsory po le i tā mau la lo tū la fono ai me fai ana no fo e wha popo la oi sau whanga le tipi a wha pena le 3% na e whale te minei. E ma whai ana alu pele 3% a nofo e tō eli se lau tā lai wha popo. Pe lima sfulu tā la, pe lua sfulu. Ia ona wha popo ele o lau, tuza lai teo i lau tu pea. O le leo le whainga na, e te lea 3% e tulu e mau le kiwi seiva. Pe lo lau tu pe le teo le peng. Ia. E mo ia e alu lunga amala lo lau vai tu ia e uma e sa ua po le vai le fitu sfulu pasene pe ale lei i te unga tupe. Ia pe o le awala na le tau mai na i fautuanga ia mo tātou. Ma nei ala ne o mai ne le malo. O te masaloa. Ai o isi mea i o lewa i sola le malo po ani me tau wau te lua me ne fo le lepa mana o la tau e whai me o ala tau na whai le te unga tupe le au. Ia wai o lai whaitio isi. E mane le mau al malo, alfa le velave. E de o whatu pia e fo il malo, o isi pisinisi e ngā luru e tanga te whaikiwi sewa. E de teki ni la tō tupe so soani, a misi ape ato tongi la tō le whapasene lea. O le si vaenga na whai mai le tū la whono le amatanga. E ese alo tutongi, awa peo lo tongi le tausanga le tu whainga ruanga i fast food wafi. Na vai te whainga ruenga fast food, ai wha popo e ma le 3% o fast food wafe a. Tu se awhi lo se lau? Ia, na vai te lewa popo, na mawaila lo tongi atua, al mele na whai. O mai fo isi employers, wha mai le ai, e ai ai tono le fast food wafe na lau 3%. Ai leo le, awana tono ana na wha vai le tūla whonu. Fast food lau, lo tongi ne employee oe. Ia wha popo lo maliki se vai lungatu. Yo tātou la, tātou muni tūla whono na o sa ona le whaauinganga le tūla whono. O nānai tau mwhai fo le mālo e sosoani vaenga na. E nānai whina mai company. Lo inga la whaapopo mo le si 5% i lungo tongi la tomato o whainga ruenga. Ia wa pe dima se la wafere alu i so tongi la whainga ruenga le tausanga. Ai whaapopo mo le 5% i lungo o lima smulu wafe. Ia o lima se la wafe. O nutua te lea le tupe a. Ia a olo se fururua pasene wa lefa mai o sulu. Lo ingo te puni le singa ruenga. Ale ole na. O la atipi ese singa ruenga. E waine e mawhai ona. Ia api o ta mawhainga umane e re ngate whātou sine te mio pālota. Whāti ngā ulu lau whaika lau company. Ia ai mo tangata whainga ruenga fo e tātou uma. E wawai to toa po le ati awala e amataina se whetuwhe. Ia male au ngā tupulanga le oe e te minei. O vaenga i e tau na mata i tua o tō wae e eli taimi lumana i lau wai. E le toa e ngā whatia e la fonga o na whatupe le vaenga lea. A tonu me fo leo le le ele e o tato kiwi sei. Ia wai te toa e tua o ele. E te toa e lunga o mena e tua i tonu yo. O whanongo mai i whaasua i sanga tei mai a soi tananga matufue ma tasi ma. E tātou lena a i sanga ta tala le kiwi sei wa whai ele mea ia. I me te tau ai, ai le i o le taimi e te tau e me tala pe ali tai. I lo winga o le tau mai, o le mtua ngā, te ngā tupe nei, o masanga mo tātou mai. Ioi, e ono sfu lima lo tau sanga a wha apea lena le le a lau se a, e matua i te leo tupe e whainga e tala mai tua. Ai a wha apea o lai e te ngā lua e mwhai ana e whai lau company. Wha mo le whiwha ngā pēla o kiwi se wale a lua ia. Ai ale musu fo company e whai la tū sau whang. E ma whai ana la fola o tupe te ua i tonu i oe. Ia lai pe ono whai atu e whio lolo ala pasene tūlu e mau i tonu. Wala e wawa aile tuto ole malo. E pe ole matanoanga ma pista Barbara Evans. O le tupe na wha anganga. Ina ia whai e sa ia te unga tupe i whafo. E te lere pasene tūlu e mau mai ai. Ia lona winga o ngā ruenga nā la tō e whae whae re mā keti o tupe laurangi a pia ia whae po whi sefe tu ai tātou tupe. E o tau tonu lai te leo la tō la ia i le Nvidia, o le Google, o le Media, o le Meta, company wha pia wai te lea tupe mawai. Ia tau si au ni a veni tupe cryptocurrency leo wau te lea le ngau le pa ule usau wa lalo mai.
ia ai le whainga ngā mene o tupe o sistemu waru ngā, alu ngā. Ia le ia pe filosofia ia sa wala no for 50% le va 50%. E na lole na e square o ia wa tele for tupe le vo sa ola lo tato percent tu lui le la o il tata. E le pala si me le lo li ma ele o ne ia. Lo na winga mo ele mo kesi. Ia o le tupe na lo fatu langa mai il tato for tupe tu ton central bank tato le reserve bank fa le o. Ai e fo la ia fa le tupe o tato le o tal sanga minister o tupe New Zealand. I fa le tupe o mo fa mo le fo ai le pasene tu lui le palasi I to tangata customers. Ia. E wa e se ale mai la lo le lo te mo le lo lima. Ai va nei la mo ke si o la fe lo mai lungo le 5% mo lunga tu a. Ia o le fautuanga la mo tato I e mo tupe no po le mo ke si po le ala sa o tala. Alo tana no si fale tu pepe o dei lo o tala fule pe mfaina vatu ala to e pe 50% tu lui. E tau fai e ke negotiate pe te alu tala no a tau no mo se fa ma venga mo e. E wa le usa wa ila lo mai el tu no ai un toi palasi ila lo o to ila lo paseni. Wa le wa matana au sia le for inflation rate. Le fai o le tau so fo ngata to. O la fo o le mandate po le o le fatto nunga le ave le reserve bank io o me le va e le lua e le tolu pasene le tupe tauna e le tau so fonga New Zealand ia na fo le la to ia le va to la to le usa mai la lo tolu pasene ia le to mai la le lua te si mai le lua pasene ai fo le fa si la la to I to fa fo meni tau tupe I tama ainga ia te mfai ana to mai la lo le va to so longa le o lea la uma toi fia fa sisilanga fo ia minister tupe mai ia o lea wa mata na o mena valo ia mai mato ia o te lua filosofo no wa le ia tato ia e mana ia tato wa I fo le pa to le pattern po le train le va inga le la ia alfa love e lo se taua po se si fa love fa natura pe to fa ni si tariffs o ia America ia to ia fa ina fo tato e pe te ufa mai nei sei na ele to fa tau e matou to susu ma vai ngai ia te le rol va le to no tata mau ainga ia o me fa pena le fai tatou na tau pulia I te le o tai me pulia tangata ia mala na ia ngā rua ngai fai ia me siri na e wa watu ia nai vai ngai so soni ma nei me alofa mo kisi masi mo tatou ia la to fai mo kisi a tono fautuanga mo to e mo kesi ia wa telefone na fai e isi te e va ai po la le tau e break kai lo con kala tena ye te lo tana no le penga pia a mona o sui mai la lo I a le to e tolu tau sanga le to e fenga ngale nei o la le tau e to tongi e fo e tale pe le fenga ngana e na vai le pe o la le tau ai fo le tau e se fe o e pe sa ni listo tau sanga a te o mol pasene tu lu tau sanga le la palasi mai la na pia e fia la le tupe se fel tau sanga pe walu I e fia le tongi o pe ta le pe fenga ngale a mai e la titi o e na sa le I e pe fa penale fa inga fitu na inga e tala fenga mo oe ai o le fa pe ia la ngai tolu tau sanga le fa lo fenga ngai fenga tana to te alu sidi ai o la le tau e break ai ta le pe fenga ngana e na nemo foli fika ia ai sau I ai fa pe se fe o le la mo la rol pesene tu luile I o lo saving na o le start pe fa fenga tale alu e faile na me ai mana ia la fautonga na masa nei lo em faiona na talepe pe tu sui ni ai alu e faile sime la pe o la wa ai tu langa le wo tato Pacifica New Zealand pe fo le tau vai tau sanga le fix full o malvals full wa to tele au ai ngo tato ma tau ai ngo fa munu I nei la to wa o ngale dei o mala malama I no mera me fa ngango o vai nga ia o I tonu a me fa soi ai nga pe at o filo fa tasi kisimasi ai me au ia pe si va ia o le ma to vai nga le I se fa tu langa mai pe fi se tu pe no se fi na ia na no fosilia na kisimasi le si fa so ni lo na ai ngai honele ia sa ai o ta o men ta o pulea o sama le vava to le taimi o le sa ile be potil vai so nei va pe
e le lapta inga le sa fai pe wa fautoina fo Trump ia le e vaenga o fo o ana ofisa ambasa tai pe tonu malo e se foi la New Zealand Australia e na mai fo tuanga ia la to ambasa na e tong fai va ai ma fatal noa ia whainga malo ia e tilo ia i pe a matana au wha maunga wha matalanga o tangata fo ia malanga mai whafuma manonofo i tono New Zealand o Australia ia mawai fo i pe ine la tō so tanga i mea tau so to la fono ma tō langa wha pena pe mana tō isi pe o le ua wha a matan saule masole ai i le lato po kalame fo i le whai tangata mai wha foi atu no foi atonu e sa o moni o le vainga na tō tere pe o le ane me la ia mai la tō tangata i nei o le whale velawe, o tere ina mau pār, pe tere ane whio ai, whe malanga ai, manu nofo solo ia tangata larangi teimi, o whaingo fie o na whio ai, ele peo aso lai taungatale o ere ini tu peo ni waalele me whapena, ia ni le woila o waenga le sulfa, e whala putonga le United Nations le wa ia la to, e mataulia le o ese isi tu pe Amerika ina fsosangi me whapena, lo inga la whainga tāfo ina whio ai, o tangata whapena e o mai nei New Zealand tō tele no e se toile ma nei o isi Australia o isi Amerika o lana o whetusa e whatetai lai tangata le siri mai New Zealand whai se i ringa o lenga no whamai wawa ai o tō po i tangata nai o atu mai whafo mana nofo i tōnu na no inga le vei mata tō Pacific iena wawa ai le ie po a ni vaenga fo li le o lo o vai ia ma lawe vea i nei ia whapeni so linga tu la fono lo inga e lo ma fa mo na ai la steimi a te o la tu se pe fie malanga i o pe fie al fo pe no fo yo la wo i uma e la to fa mo talo nei ele na ile lo ina fana tangata mai Afghanistan le va pe fan e to lo ye lo i Amerika ia al meu te fa ngolongo tu ai o tangata sa va tu i la to ia na so ni fo i va nga au Amerika no inga ele me ua fai ne ma fo na tanga tu pol fa le tonu le e ai pe ol mele va ela to ina ia sa iri ma mauti no ela to so stangata lai lumana i apply o le wo una ela to fa momonga mai me vaenga ia no fo te mine po Britania po Australia po nei e po Sāmoa fo ia e watu lau fa pe o le tangata nga le Sāmoa fa sa le tu la fon pa wale me whainga tai o ma wau le mele. E i tanga te whasale tūla whono, ai te o malanga, e se passport ma le ngola wai. O la i whai palang, i whainga mano ia, o la tō ala i solo ngoi whainga mele, i te aua pe i sau e alu i hoa, e se le ngola te alu ma le. Ia o toinga me umana i tauna mau i whamomo. Awa tātala noa i lai Amerika, e maenga i le fo isi tala i portfolio mai le whainga malo Amerika. E iei le tangata le, ole interim attorney general, tuso le tangua sili le malo Amerika le na whiriwhiri. E ngō ia Lindsay Halligan. A watu loa whaimala whatununga Palestina le nei, wa ai tangata ia ave e mōria ma whalpuipui. Tuso ole saona le whamtalanga whai a. Ia esa wai o Jamie Comey, ia o ia lea o le former FBI, o ia na sawa ia mo le FBI leo na vo so Amerika. Ia Malitia James, o ia le director o le federal prosecutor i Virginia. O le so lua lea, o le matua i rifi fia i o le Palestine le nei, e wai pe e le i tu ma losi mo ia i taimi o mawai. O le lau mana o e amai e tonu e whaasala ma ave whapupui tangata nei. E amai lola i o tangata le o Tony. Ai so e muli le siri whamsinonga. I o le au whamsinonga i o tō tara noa pe talwhea ngai le whiriwhiringa o le tamaitai ai le i wia mo mola sanga i tau no o le tūranga le a. Ia saulo Malesi Federal Judge le o Cameron McCartney. Ia whamaila ni ia tala o Coolen e lengo. Whamai e le talawhea ngai. O lea lau o le whare au ngā le morianga le nei nei. Whamai e re mawhai o na e moria e re talawhea ngai o e marangaruanga le utu iei o ea.
O le matoi matanga o na. Ia, o le tūranga nā le o e nei la, o le iloa nei la tangata. Po le ale me le tupe, o Judge Cameron McCowan, Curry. Ia, o le ala o le iloa nei, po le ale me le tupu wa le ufa mai na e tu tala i tuol me na e le talpia ngai. Ala fa mai ala wa, po le hastai me mori wa, o man fa mai na matanga, e le talpia ngai le me na e fai. Lo no ingon me le o fai al me mana o Palestine. Ai le muli tu la fo. Yo le la le tu. Ai baba ai la me ye o le fo tato fa lo ngo tu I fa salanga le Sāmoa. E o te lo e o tato ta pu e fo le fa nga tai fa tana no. Ai le la tana no I wingo o me tu. O mana fili le malo te o fa masinonga. Fai uma ai intanga te whai ngā luenga tō whia, po a fo ini whātu nunga o mana whai. Ai uma le whamasi nunga leo ta ve se minister a. Ai tōno I e tauntua sila I whai ngā mālo, po le ale whai ngā pui ngā o le anga I lumo. O le e whaasala wa pe o whātou sina. Ai tōno tau fo ina whaasala tangata lana a vele tupe. O a wa pe o oile na alwatu na e whai e mali mauti no, e whai se me toi mauri e tangata le muli. O le la la ti ngai na tangata le a. To te le taimi o le malo, ma le atunu. O mana whai tō whinga, whai campaign, pāloto mai, ai mai, whai tau tonga, ai whai whasalanga, le wawese. Te le I o le suinga le la ye. O lona winga I taun toi wawa ai, to toa whai ngā malo, ele ngati Sāmoa, isi malo, wai la vevo misi malo. O le ale whai ngol tū la whono mene. Ale na, a umalona whai se whai ngā malo, oi tangata le wa moria. Awul to fien to finga. I minister, ai fa tele se umo ia fa misinonga. Le fa ila ia male to telo fu ia inga fa pia. Ia wa o va na afa pela na la to se minister, ai na su ia tola na fa ngalwa. Ia le uche ia wa be se tanga fa ngalwa. Ia ale o to be se. I don't know mane fo ile wo fa I ulta por kalame. E mato mana tuna tu fa nga malo ia male tunu. Yeah, what you see for better to receive or to give than to receive. On money for le vangana sound of some. Taponi is a salad janatale to yele me or fatosi. A wall of football janatale and solomua fire to foot. Lena lutawa now, the sweet over. Ya lela wam to tassil sweet over. Ya a leono for the full janatale. Lena e tā ole vaenga fo I leo o mo meo o loa ia e whatau. O I nei New Zealand, e tatu la fono na e whaasala le tangata Italiani mea mai whangaui. Lona winga a mai e tauna e whisiri ai, e se li si te whamauni ena e whatau le ukulele lea po le. Ai a whapea mai fia pe ia watu lau lima tāla le mai le ukulele. Loina lawa ngai loa o le whiktau I o le tupele na ave whatau ai. Ia to e ave la man lo ai le fisiri pise mea na o na le fa sala ila to ta vola na fa sala tangata I ele na ave ele tupe wa le ola ve vozi tangata le fil le au palota Ia le fa ftai am sa mo kalamel tato taimi ma lo fa ftai la mo tato am talanga mo le nei so ia la fa fonga toi mo fol fa poponga tato kalamel tala la walunga va ia so il va ia full time masani ia ai fa soifo ia mo le nei taimi. E tu pupe a
Whānau mai, o ia
le lalo langi ia ala langatu ua soi pua mai le paau la mo oe ma oi talo pai se pale pa atau maa na soi pua mai ai le tamau le koranga ia saunia nei loa lolo to matalia le apia mai o Yesu le Mesia e o tato loto ua pio mai le na te whakasa o loto o ina po ina te la me aki na te whakaolai na umale na nonangi pele o tia e o tato loto ua pio mai le na te whakasa o loto o ia po ina te la me aki na te whaaolai na umale lalo langi oi talo mai se pale whaatau maa na soi tua mai ai le tamau le kola ia saunia nei noa lolo to matalia le apia mai o Yesu le Mesia oi talo mai se pale whaatau maa na soi tua mai ai le tamau le ia saunia nei loa loa to matalia le apia mai o Yesu le Mesia le apia mai o Yesu le Mesia
Fai mai senza ia e mata fia fia. Che si masi ia ne kua me asumana wota tongasia. Me lalo langi ua vala auia. Santa ea, oh ea. Fai mai sa ua lava lea. Fai mama, mori mau. Che risi masi ile atu launa. Santa ea, oh ea. Fai mai sa ua lava lea. Fai mama, mori mau. Che risi masi ile atu launa. Sāmoa e mole whaaola. Santa ea, oh ea. Pe mai sa upua lava lea. Te whai mama, mori mau. Ke risi masi ile atu launa. Santa ea, oh ea. Pe mai sa upua lava lea. Te whai mama, mori mau. Ke risi masi ile atu launa. Whaamanatu mai fōki a senta. Santa ea, oh ea. Pe mai sa upua lava lea. Te whai mama, mori mau. Ke risi masi ile atu launa. Santa ea, oh ea. Pe mai sa upua lava lea. Te whai mama, mori mau. Ke risi masi ile atu launa. Santa ea, oh ea. Pe mai sa upua lava lea. Te whai mama, mori mau. Ke risi masi ile atu launa. Santa ea, oh ea. Pe mai sa upua lava lea. Te whai mama, mori mau. Ke risi masi ile atu launa. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whawhau mai pēle le tautua le si whanga lau moni taimi o le tae au ina o se fulu wari minuta te enei le tū la e se fulu ma le tasi. Toi whawhilua ima toi whaatala whātu le tātou atinu. Le ngāta i lunga le nei ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Whapea le tātou maafutanga i lunga o penga tawa ilangi e pe ona iei le Facebook ma le tātou YouTube. Ia, moni atu le wha malo. Malo vo le ngā lua i ngā lua ngā amata le nei vai aso le aso fua le nei. Ia i mātou New Zealand le aso mua o le masina o te se mo le tātou wholaunga lua afe lua se fulu ma le lima. Whawhilua i fo i tono ainga na imtua tausi o lo mafuta mai ai, nisi nai whaalongolongo mai le lunga le leiti o whaalongolongo, o nisi o laolo o mafuta mai, mo mai i lunga o tātou ala ata e pei o le tātou Facebook, ia ma le YouTube. Ia mau tau fia mai, mau tau mai mo mai ai, i lo au le leite le leitai au. Ea, malo lava le whae o ngā luenga fo i o lo whenga ile atinu, tono ofisa, ia o matanga luenga, o company, ia o so se whale o loa te tele o ngā luenga ile atinu, o whaatoanga, whale whasimanu, o lea lava lau ngā luenga nai tinga luen le taimi o le tae o mātanga o fia le susuru le la i porua nei, i Wellingtone, ea a o whenga ile atinu i ngā luenga. Tono fo i o lau ta avale nai te mafuta mai ai, mai whaalongongo mai nei ki mai ai lau leiti o. Whatalo fatu le au ave ta avale, o le au ave taxi, o le upa, o le pasi, o loli. Ea o ta avale lau a tufa meli, kiliva meli. Ia vaenga le au Couriers.
Ia, ma le toa te leo i lātou o lo ngā lulue lunga o wara ni teimi o le tai au. A wha pia foi o nai te whai ngā luenga i le masini i sua au wala na o lo o whaalau le ia ma whai au wala ni teimi ia e wha malo atu ni teimi ma lo lava le ona sa i ma lo ngā lulue. O le sifonga neo la moe Wellington e 20 minuta te ene le tu la sifulu maritasi o wha afia fianga musika ma pespesenga so i fifiloi. Se i pa ia le tu la sifulu malelua. Ia o le whaafonga le tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Ia o le awha le sifulu lua po le lata le tu la tasi. Ia o le se e mai loa lea. Ia o le sunga ia tā sesa lem sem. Ia mai Sāmoa le utaunu umail te maa lo le lau mua nei o New Zealand Wellington. Ia o le ale afafo ina tu ini nei tātou ofisa i polilua 5 tasi man kia ni polilua le tātou poklame. Ia o le tautua mai Sāmoa. Ia le la tautua tuai le sunga ia tā sesa. Ia malanga mai Sāmoa ia ilungo tātou pengas whailangi se ipa ia le tū la e tolu i le fia na nei ia ai mo oile na o lo tau sue sau mea lofa ia ele ai lava se mea lofa sili o Krisimasi o lo alofa ia e sa ola utala Ailini patala vatu le faltua ia Ailini lau ni vao si au nuua ia tasi le faltua au le lei nei porua patalofa fo i le faltua ia Teresa ene ma lofa aftaite le lava ia le mafuta mai ia mantua o lau langolango mlau soasoni le tātou poklame ma le tautua le nere si fonga lau mua o lau tango e whaasoa le tātou Facebook ia mo le taimu mua subscribe le YouTube ia tātou mafuta i lea i poklame whaangasoro le si fonga lau mua ia i le tele o taimi maso uma o lana tautua luas fultasi minute te enele tu la se fulmatasi ia tātou aga i whaafia fianga ia vai fo le taimi
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua toi luas fultolo minuti na sale o le tu lai se fulmari lua. Ya, whawhiawhianga ma pespesenga o musika su fifiloi. Ya, ua le whaafonga mai le tenu. Ya, le ngata i lungo le nei ala leo. Whapefo i lungo tātou penga te whailangi o le Facebook o le YouTube. Ma le tātou website na le www.samoacapitalradio.co.nz. Ya, whawhiloi im whatalo whatu. Whea lava se waipanoa tu e whao le langi o lo e whaonga mai ei ma e mafuta mai. Ia le tautua le si whonga la mua. Ia tu e whawhiloa im whatalo whatu. Nisi fhoi o atunuu ia o le sāpati le nei ia i la tau. Ia manuia lava ia to ana ia le sāpati. No mai ai ia le sāpati o le li le nei aso i nai Amerika. Hawaii, Amerika, Sāmoa. Ia ai mai se fhoi ia o sauni ngā lotu. Ia whawhiloa ia tu la ia o te le lopo a pesena e tutu whalongolongo ni temi po o vi inga o le tua. Ia pole mafuta mai e tātou poklame ia o mele le umame umana ai malo lava le on sai o le o tātou iai i le aso mua o le masino te sema o le tātou wholaunga o le lua fe lua se fulu male lima lo nuinga le uto e lua se fulu faso ia ona tātou au lia loa lea ma tātou whawhilo ia tu i Krismasi. Ia ai o mal taimi nei ele ifa tu wina lava ilunga la ula au Krismasi o te le lo por alma fuanga. O te le lo por alma fuanga ua tua i ona tu ilunga la au Krismasi o fale por me ea o le iva ai ni me alofa tu ilalo o le la au Krismasi. Ia o le ala te le lo o le al tonu fai. Ia ai mfai foi ono to so ani mai po le ala nga le tu ilunga la ula au Krismasi. Ia o le ni tau sa. Ya, manuia foi fuanga le nei taimi o le tae ao, atalofa foi au kuka. Ya, ile ma fai ona ngalo ia tangata nei ia i le tātou au nanga ma le tautua o le au kuka. O te le lopo le mafuanga ia lei ona le ngalo e te au kuka. Ai ona oa o stangata e fia te le kuka. Le mafuai ona o le whaangaloina i le au kuka. Ia wale fe ua ta pena lato o wata maftanga anai matua tau si tono a inga. Ia mo oe la le au kuka po le au no fafale. Ia po i lato ta pena ina le fale. Ia ma lo lava le wha ma lo si nei teimi o le tae au. Ia manatu na ua wha solo ia na fa ua tau wha iola ia masini ta lava tu lou. Ia e te tae ia ofu lotu an nafi. Ia ma ave whaonga iele la, kale maa nei o le lai lau mua nei, mai se porirua, o lo iele tata ofisa whasara lau. Ia, awa apea ele i moa ina lau vau, o le aso a le moa vau. Ia, ai pulea oi po awhea moa i lau vau. Ia, o atu teimiro Krismasi. Ia, o umana moa lau vau. Atalo fatu, ia, i te mai taile mafuta mai Australia, ia mai mtafola, maa lo lava le ta whau. Ia, maa lo lava le eva. Mui o to te. To luas fulu minuti ana talea o le tu lai se fulu malelua. Le si fonga la mua, ia mana whawhia fianga o musika o pespesenga ia e whaanofu file mbua nei taimi o le tai au. Ia a le stupe au le wherua. Le whaiwhai isi. Watu ia te Steve mai nai Canberra Australia. Oh
Fong mare lo pese le fai isi ya alofa ne moa ya ole na ringo na le pese le o un fai ringo ina o to es fulu no minuto na tale le tu lai se fulu mare lua to es fulu no tar se fulu lua ya fatalo va tu le sa eri rope ya ma le fai nga lo ma futa mai le fai nga lo ni tai mi ma lo la fa ma lo si eri ya tai tele lava ia le mafuta mai ia tonu ia nga ia musika pesenga ma fa fianga ia tau fa ingo fo ia le nga luenga le asonga fua la to wepi o le asonga fua ia pi fai mai tangata ia o le aso ile le pi tau fa tele ngese ma pi tau fa iva tu lo lava le nita ia o le sa matua fitango fita to fa spo masi manafi Sina fa malostino le taiao. Apea tele isavali ia lue meltato pesele. Shabana baby,
baby, shook ya, shibana baby, shiki ya, oi. Shook ya, shibana baby, shibana baby, shook ya, shibana baby, shiki ya, oi.
Awhiwhianga ma siu fong mario lau whepese le rosa pae pae i pespesenga fo i musical nei taimi le tai au i na ua toyo ni nei se kone lava o na tāloa lea o le tu lai se fulu malua i lewa tātu lulua i le taimi nei i usi mai al whaafonga i e tātu telefou o le nei auli. Tā lofa lawa o leisi le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. Ua fola e le partia le Labour, a whai e tūla i mai i la tau i le teita inga o leisi whai ngā mālo i le pālo te tele le tausanga a sau, o le a la tau whaawaina se polo kalame e ma whai ai e fo mai, whaapea ma tausi soifua, o na whai ni whaaune ngā tupe e maua lalo le tului, mo le whaawaina ai ni a la tau pīs nisi, mo fo mai whaale ainga, pe a whai foi e fia whaatau ai ni o la tu sea i isi whale mai la iti o loo iai po private practices o loo iai le teimi nei. O le taitai o le partia le Labour ia Chris Hipkins, sa i e whala wai te lein mai lea whainga whaamai au tua le Labour i lea waudia le Sanafi i lana saunuanga i le fontele le Labour sa whaia le ai o au ki lani. Taua Hipkins, o le a awele wha mua i lea Paul Kalame, i vaenga o New Zealand e leo i nei au au nanga wha fo mai, a toa manu o tāpuni ai, ia i tu ai ngā au au nanga, o
o le wha moe moe e le tau no o i le 5 i le tausanga tasi le au wha inga o ni wha auni ngā tupe pāsi ai e wha tino i nai le wha moe moe. Na ia ta ua o le nganga mo le wha moe moe au tū ina ia wha ingo fie o na maua e tangata uma le awa noa e wa ai ai se foma ai i taimi e mana o mi ai. E talia ma langolango ina lea fuafua ngā le leipa e le whalapau tonga foma ai e pūlea whale mai la Haiti le General Practice Owners Association a e whape ai ma le whalapau tonga tele o li i matama i ta i foma ai New Zealand le Royal New Zealand College of General Practitioners. Whaalia mai e whalapau tonga e ta ua tele le sao o li i matama i ta i foma ai mo ainga po o GPs i le tausinga o le soifua le leo tangata, whapea ma le au nanga tau le soifua maloloina i te tonu o le tunu u atoa. E tasi le mai fau o le misela o whaamaunia i te tonu o le laumua i Wellingtone. Whaailoa mai le mtanga luenga le soifua maloloina, o le mai fau le na e fiso o tai ma se tangata na afiai mua i le misela i te tonu o le laumua. Wa o atu nei i le luas fululua la fa ingo mai o le misela i te tonu o New Zealand, taru mai la so valu o le masina o ke topa. Whailo mai e le mtanga luenga le Health New Zealand, o no fuanga i le taona whaetete iai, o le supermarketi i le New World i le Wakefield Street i Wellingtone, i le asoto na i luas fululua o Novema, mai le ono i le afo le fitu i le fiafi, whapea le pamu o le PP to go, i Burrampoa i le asunga fua luas fulfao Novema mai le toe luas fulu minute i le tasi i la wauli a ngai atu i le se fulu minute te ai le lua i le alamaso. O lona tolu o le supermarketi i le New World i Newtown i le stofi le asu luas fulfito Novema mai le toe 5 minute i le iwa a ngai atu i le luas fulu minute te ai le se fulu i le tae ao. O isi o whaamtalanga e tu sai o le wha mai misela, o lo maua mai nei le upenga o piso o te inga te le wawawela mtanga luenga na soifua maloloina le Health New Zealand. O se wha le tonu ma se sasi sa adiri mai le teimi o le palo te tau wala au o huipule le wha unga le vai aso, ua wawe ai o na wha malusia le malo, e ta ofi ma wha amuta loa, i e tau o lumanga wha anatinati le parlemene, na ilo le taimi na mua i fua i nai. O le tele au po as Fereile e le fono ai le parlemene i Wellingtone, ai o le po le as Fereile na tenei, o lona wha ai le o po so o fono tanga i tūlanga wha anatinati, e pei o na tālu sangaina le suita i tai o ngā ruenga le mauta i a Louise Abson, i le po le so lua ua mawai. O le anganga e fono po ai, i tūlanga wha anatinati le mauta, ina ia mawhai o na pasia ni pili po ni tūla whono tau wha aofi e mana o ai le whai ngā mālo. Ai, o le wha le tonu na tūla i mai le teimi le whai tau wina ai i le pili, mo le toe teu wina o le tūla whono ngā ruenga le wha amasinonga, ina ia o i le ono se furu la wha inga o wha amasinonga e tau fia, mo le wha amasinonga mā urunga. Pei ta isa i aise lafo teu o le whai pula le Labour o Greg O'Connor, ina ia whaofi ai le whaopunga e i le vāo le ono se fulu ma le ono se fulu 5 le au inga o whaamasino e tō fia. Ta ua la le wale se whaasa lau New Zealand o le whaale tonu na tūla i mai ona e le aise pāti na mana au e whaia se isi pālota tau wala au e tūsa o le teu ngā le li whai pule le Labour ma whapea i lona pāsia e avea ma vāhenga o le pidi e le mālo. Mai o le tūlanga na iai e le i whaia le whaitau ngā whaatolu o le pili e pei o na sā wha moe ai le whai ngā mālo ai ua tāo fia i loa matau o lumanga le maota mō mālo longa o le whai unga o le vai aso. Ua te whai le tūlanga māsani le au nanga waalele o le tu ainga o le Airbus 320 a le company waalele o le Air New Zealand e na ua uma o na whaalele ni whaale tonu o por kalame whaate konolosi le ana tāo fi ai malanga whaatūranga ina a ia i tu ainga o waalele le larolangi a toa. E tu sa male ono afe le a whai o waalele o le tu ainga le nei o le A320 na a fi ai le a whaale tonu o lo o masalumi ai le a whaina o Masini Computers e whaatonu tonu ina ai ia lea fo i fausanga o waalele le taimi o ana whainga malanga. O
o loo masalumia na whaina ia tūlanga o na o ave mano losi o le la. E luas fu mo le fitu la whai o malanga wha tūlanga ina le Air New Zealand e le ima whai o na whaatino i le whai unga le vai aso o na o lea wha le tonu. Wha lia mai e le li ofisa taule saunga le mua le kompania le Air New Zealand o Nathan McCaw na ave le wha mua ale au whainga ruenga i le whainga o swinga e pei o na mo'mia mo le saunga le mua pase se whemalanga ai i au nanga ale kompani. Mai o le a le to iai seisi a whaina e mafu mai le wha le tonu le nei e pei ona sa tula i mai le wha unga le vai aso. Wha ilonga i fwoi e le kompani wa alele a le Jet Star e iwa se fulu la wha inga o la taumalanga na tau fia e le ima whai una whaia ona o lea wha le tonu. Mai o mai a fwoi ona toi wha leia ia tūlanga na whaina ua toi fwoi e nei le tūlanga masani a la tau whai ngā malanga iwa lele. E fitu tesi mo le tasi pasene na pa u iai la whai o tama mateine te lavau o New Zealand la tau te whao ngā ina le vaping mai le se fulu tesi tasi pasene sa iai i le tau sanga e lua afe lua se fulu lua. O le nei a whainga, o le tau nuunga leo se suenga fau sa a fia i le sili atu le tau se fulu afe o tama mateine a onga mai watangi iai le iai o se swinga i le manatua au talavau i le amionga le nei o le vaping. La whainga o talavau e whaalau se so na whaia le a mio, ta i tasi i le masina pe sili atu, na si itia whaatolu i le vao le luafe se fruiva ma le luafe lua se futasi, lea na o atuai i le lua se fulu tesi ma le lua pasene. Peitai, o le suenga la te mai nei le whaalabu tonga, o le Action on Smoking and Health, na atangi ai ua pa uifo i le afa o le a whainga, i le whai numero talavau o lo fia pēr i le vaping. E manatu le di Professor Robert Beaklehall o lo ulu i aile nei whaaho tonga, e wholinga mai ua le o toi tutusa le manatu o tūpulanga talavau i le teimile nei i le vaping, whaatusa i le mea na iei mua. Ua mai tawina fo i le pau i lalo i le fitu tesi tasi pasene. Ine talavau e whaao ngā le vaping i aso taitasi mai le se furu tesi ma le tasi pasene na iai i le lua o lua. E tali tonu fo i le li profesa i a Beaklehall e te le ale so swani i le neipa o le suinga o le tūla fono pei ona a mata mai iai le tausanga e lua afe lua se furu ona whaasaina wha le tūla fono le whaatawina atu o mea wha o ngā i le vaping i so o se talavau i le loifo le se furu ma le valu tausanga le matua. O le whainga whau le malo e piriona tā la ma ona tūpuro na tau mo le wha le iai o whasota inga i telefoni wha a vea i taimi ni wha le vlau wha o sei o le a wha lau tele i nātu le tausanga whau ina ia mawhai o na wha o ngā ina e nisi o wha lau tonga ma au nanga wha lau i tele. E tūsa ma le luas fulma le lima awhe la whai o nanga i taimi o wha le vlau wha o sei ua mawhai le taimi nei o na lātou wha o ngā ina ia le whainga whaule nei o whesota inga i telefoni whi awe ai e ta ua o le PSN, o le Public Safety Network, i te tonu o New Zealand a toa. Whailo mai le whaurulunga o le vaianga o whesota inga a le Next Generation Critical Communications, lea e whengai ma le vainga o le PSN, le ri o Steve Ferguson, o au nanga umanei, e mana o mia le whaonga ina o lātou telefoni whi awe ai, e mawai whaamatalanga mo le whaatinoina o lātou ngā ruenga whai. Na ia tā ua o le whaalau tele inatu o le whaonga ina o le nei whainga fau o le PSN e mautino ai le lei o le whaatinoina o ia au nanga. Whailo mo e whaile minsta o le pūlenga o whaalawalawe whaafosei ma ngā ruenga la veai ia Mark Mitchell o le whaalelei o mea tau whisota inga televo wawe o se laasanga tā ua tele i le tali atu au nanga ese le malo ma whaalapo tonga tūma o ti i taimi e tūla i maiaini whaalawalawe whaafosei e lamatia ai le soi fua o tangata. O leisi vahenga o le nei lama pōl kalame e tasi tesi ma le whāpiriona tā lalo na tau a whai e awhi ai le whaaleleia leo whesota inga i waia lesi. Ina i tala mai le Pasifika, to o walu tangata na Mali liu ina ua tanu mia i se solo ele i le motu o Tahiti,
le motu o tu le o tu motu fo ne ta ua o falani Polynesia po French Polynesia. O le fa la le sfroi le taruai na tanumi ai fale ni ai ngai le nu ingoa o a fa Haiti taravao I saudi sa sai o Tahiti. E lua asa o whaia sa ili ngā leo wha pele fita falani a maise o nanga lawe ai mō la tau sa lei loa ai ma wha maania mai ai ana nafi ua maua uma I tino maliu o tangata to walu na whano ai lo la tau soifua o lo au fi ai la umari liu se teini titi e toru tau sanga le matua. I tonga, e to tolu ne li ua whaasalaina le whaamasinonga I le motu o wawau I sala tupe e ta I fitu afe tolu se lautala le tangata. Ona o le whaangota ina o se au whainga mawa e lata I le tolu se furu afe la au whainga o funga e ui ina o loo whaasa I le tula fono le whaangota ina o lea fi ngota. O la tau e to tolu o loo a fi ai e to tasi le tonga mania li isaina e to lua. Mai ua polo ina le whaamisnonga e te tongi e la tau sala I te tonu o le ono maa sina a le mawhai o le a whale pui pui mo le umi e ono maa sina. O le funga pe a whaavela ina o se tau mawha e alu mia tele ma taungata a maise lava I a tunu o Asia. Ua whiliwhili le whalabo tonga me taula eia pele tānia le British Fashion Council ia le tamaita I New Zealand ngo ia Kate Hawley e whae e aile la tau unua I whaelonga mo le tangata na ia fuafuaina ia ni la e. O le whaelonga tau wanoa ta ua o le Costume Designer of the Year. O le tamaita I nei o Kate Hawley mai Wellington ua malanga atu nei I lo tona e awai I le sauninga o le atufu nai whaelonga le Fashion Awards a Peletania. Whalia mai e whapea o la eina fuafua mo design e le neita mai tai mo le ata di whanga e ngō o le Frankenstein le ana mafuai na whitwhiri o ia mo lea whaelonga tau loa. O le ata di whanga le nei na whaatoa whaasalawina I lunga o le Netflix I le masina na te nei. I Tālonga hoki wha le vāo malo, o manu malo le au hoki a li I New Zealand le Black Six, I le pine apo me mea, I le tapunsanga wha le vāo malo na awai I Malaysia. O le awa Malaysia na ta alama New Zealand, e sua ai le tūlanga tolu o le tau wanga le nei, mo le ipu e ngō o le Sultan Aslan Shah Cup. Mai o ai o le tālonga e ono New Zealand, ai tasi Malaysia. O ai o New Zealand e au fiaisi koe lima a le li o Sam Lane e lua I le kuata muamua ma leisi tolu muri ane ai. I ta'alonga soka o le liki le A-League a Australia lea o loo whaanga solo I le teimi nei na whaia ina ai le aua au kilani le la ta'alonga ma le aua Newcastle I ti munga mamafa I le Malaya o le Go Media Stadium I au kilani le San Nafi. O ai o lea ta'alonga e lua Newcastle ai tasi au kilani ta ua whape o le whai ina mua ai lea o le au malosi le nei au kilani I le ta'imusanga o le nei tau sanga. I le kapi wha ale wāo malo o whailo mai e whape o le aua Tonga ma le aua Sāmoa o le atau wā I le ta'imusanga fau o le kapi e le lalolangi I le masino iulai o le lua afe lua sifuru ma le ono. Nei taʻamusanga o whaingoina o le World Rugby Nations Cup ua whaatulanga e amata I a iulai o le lua awhi lua sifuru ono. Mai o Sāmoa matonga o sui o le Pasifika o le atau wā I le taʻamusanga fau o lakapi whaalewa o mālo. O isi atunu o le aofi ai o Kanata, Chile, Georgia, Hong Kong, Portugal, Romania, Spain, Uruguay, Amerika, whapea ma le au a Zimbabwe. Nā whaero mai e le teite I whono le kapia le laulangi a Brett Robinson, o le nei taʻamusanga fau o se vahenga o tau whainga o le kapia le laulangi, ina ia sanga whaalau te le atu ma whaaleleia ia le tālonga le kapi I le laulangi a toa. O le au le kapia fiti o le ua wala uina e le kapia le laulangi I na ofi atu le taʻamusanga o le kapia au o le vahenga mua po o le Tier 1, mai o la tau vai la tau I taʻamusanga pe o le Six Nations I Europa, ma au le kapi foi e awhi ai au o le Sansa, ia e ai au Italia, a Felica I Saute,
ato ai ma New Zealand. O le whaeunga le nā o telefou. Talfatu le tātua tunu ule nei foi amtanga le vai asa fau, au se mai le whaafonga i se whaopoponga, o tala i meolo o te tupu le tātua tunu i Sāmoa. O lo i Sāmoa i le whaalapa tongo sui mai le malo kanata, la tau te wina le whaangaio i ino le porokalame, o lo u whaipaanga po wafo mai eile nātua whesoa swane, mo le tau manga moe poponga tia le whaanga solonga, ma porokalame whaalau i loa, e lapta i ai lo tātua te no ma o ina ai o tātua te ngata, e le ngate u polu whapea fo i le motu tele se la whai, e le whaalenga ina leo le mafau fau le te ngata, mai a fianga o whala au whasa ina, o se porkala mena amata ina le tausanga le nei, o whaatu langa i whaamai a ina le tausanga fau lua whelua se fulma le ono, ma o wā ngai atu ia onga tūlanga lua, tawalatu i lalo le porkala me a le tau manga moe pōpua ngā tia, le ua whaingoa ina le nofutane, ma o tō tere fio anga o manui ai. O le kolisia vai maunga se tasi le o aonga, o lo ua nga i ele whaatinonga le porkala me le whaai unga le vai yaso, mai o lo awai e fo i malematanga luenga o leo leo, whatpui pui maltoe fo ta ina. Ai tulmata ia e sui mai malo ka nata lo whaatupe ina porkala me, i le ao ngā o le whaangaio ina le nei, a wau au sia le valu se fulipasene, o porkalame na whaataatia i lalo le nevai ngā tupe, lea ua mai a whatau no wina. Wa tali atu le malo o Siamani e alailana konsula i Sāmoa, e le whawhita audi sa whea ngai ma le aonga tūlanga lua ua whātua i whangaloa, e le na o le tōtasi le whaia onga ai 5 tamaitia onga. Na whai loa le sui o le nuu, sa iei le te minatao fia ia onga ono o le tūlanga wha le tonu, o le seo manga o whalea onga sa onga i alo mawhanau. Sa no le sui o le konsolo o Siamani Sāmoa. Ia sa le mawhai o na onga nei whanau. Ia pean sisile atu ia leo le ngata lai mawhai o na toi whaafawur whalea onga. Ia maise foi o le whale le whamoe moe. Na ia whai ia siaki o nei tamaiti pea whapema mai. Ia leo nā foi. Ia whaanga le ia wawai tuai le siva senga walu le whamoe le a whausia le tausang fau. Tasi whai aonga le whiangai ma le aonga ni teimi. Ngolo awi fuitara sanga le ofisa aonga. I whia moni si whai aonga pio soani mo si whai aonga lo whiangai ni ma le ao ino tamiti. Ia le whengta o lo o si uti whai aonga i teimi nei. Pea na sila fie le o se whawhita o le fau. Le sioki o le tūlanga i whaia onga whaasoa mai fo i luna luenga o onga, o nei peo na whaadia fo i nisi o atunga lunga, le se e ato nisi o whaia onga i awa no ngā luenga whawai teimi. O le a onga tūlanga lua ua whato, o se tasi le wa onga wa mata i tuina nei fo i le malo Siamani, o no le whai o sinema bao mo le anga i atu iei o alo mawhanau, i a ingo le a fio anga. Ma umanatu e fo le konsulo le malo Siamani, o le a whaia se whesoa swani le fo ia onga la anga i le lumanai. E tolu se furuafe tā lasa mo le whesoa swani, mo le a onga tulanga lua wa whatai whangaloa. O le a sole o le a tofi mai e le whionga le whaamasina sili, sa tiusi mativa perese, se whaamasino e se e le longa le mata au le tālu sanga le JPP, e na ia whao ngā lole se 4% o le na 4 tamai tā i le pāne mene. O le mata opule nei sa whātūlanga e whaanga solo le vai aso o mawai, a o toi whaase e mai e le whionga le whaamasina sili le vai aso le nei, o no tuatuangia le whaanga so longo tālu sanga le whainga pālota, lea sa whaanga ioi ma whaanga solo e o mai le vai aso tuanai. O le tamaita i loia i a sa vale no ma Reva Betham Annandale, o lo tu lai moli tua le JPP. O le whilo inga lau tu stala ma le whionga le titai o le atino, whionga le pāle mia le lau le ma le topola te vau fose, sa te tau lava i le sa ave ma pāle mia le pae inga utonai, le whionga fia mena ami ma ta afa, o ne ia fafonga ina le whai unga le suesu enga,
na whaatino le se fulmal tonwa tina e, sa whaatino le vang whapufai le chapipi, a o vea mataitai o le atano. Ai o se whaatala noanga le pa anga whaamoemoina o telefou ma le whionga fia me. Na mawhai ana mātou whapea foi le o le o tātia avec te pāmene po le alturanga. Ia awa mātou manatu. Mana o le awa o foi le turanga o sui le malo. Ia mai o le bainga foi o le fast o le sa mana o miele ia le whatinonga nanga lunga wai e tele le exercise na, and it was very expensive. Pe on sile fia na wha e le finangalo ma amata suenga mai i le tausanga lua awhelua se fulmaltasi i ati na e na wha ma ite e le JPP e na ia wha ailo le tūlanga amia tono le wha atinonga o i ati na e. Pe on sile fia na wha e lomanino e le fionga fia me e le ini vaenga o ngaonga le suenga mua mule nei no lato mata i tuwina. Pe tai na sau no le tai o le atunu o le fionga le panemia le la audi le mali atoa. O le ato e wha se o matu le suenga antoa e toi wha atino i le suenga. Ma wha o popo atu i e malea la tele i tia vi e manatu le fionga le panemia na wha aluina i le se fulma le 4 miliona tala a na o le 4 kilomita le umi. Pe o le sila fia o le vaenga mua suenga o mai o le wha atino na wha aluina i le tasi le miliona tala. O tala fawia, man wia le amtango neva yasu si o tātou tino, whasai foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
male leile nei tau sanga e te i malanga i Sāmoa au ala le pole o saunia nei le titu sao se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi i le mai casual titu sao tau ai ngai Sāmoa ona maua leo le avanoa le se i le aso mua o te sema ma le se i muni i le aso 5 Januari e mawhai foi ona e anga waa i le se i pe awha i lafo se tau pa tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufoi i lau ai ngai Sāmoa e iai inga o le nei whaapitoa sekia titu sao ia ole na e whanono lava e whasilsila atu ia le tātou se i ole nei tae ao ma le nei aso mai le company telefoni le titi sao e le aise tātou mai Wellingtone nono winga to fa malosi ia i le sia tātou se i te pena mai mo le ni masina ia malo le lafo malo fo i le top up ia malo le anga le nei sa i ainga sa mo la fo ino se leni i vai aso uma ia ma le anu le top up la to ia ono le tātou no te inga la fo ia e fio i sa mo pe amo le tike ia pangalea ia wale taula wol fa mo ia sa mo o yai nisi o fio i sa mo ia sa fa mo la to top up te tols furtala ia e pe la kiri se i ni ta yao ia fa no lava la fa silsilatu le ma se ta Wellington o la kiri se i le ia le no fa ia ni ta yao company telefoni ti sa le fa tonu lava le tu la fu malu ia o popole ia pawal mi fa malo se la foto pe sa mo ia ma la foto top up todos furtala ia vai la te le lo a te la kin ni masina ia por masina fo ia ai awole mo le melen tu pona le la ia la mai le aso se fulu mo le fa no vema ia ile si ticket ia o vai atu ni si pitol tato office fa sala ia ola si mai lima o le stangata le na ile si pitol la fa pea u laki o la laki le numero ia pita iane ia fa no lava la fa silatu ia na fa ia la ia male le mautonu ia tato proclamé le si fonga ne la mo Wellington to fa talo fam to fa malo atu le taimi o le oli o fenga ile tunu i tau maftanga malo longa ia mai se fo i la tau le o malo lo mai le taimi wala i taringa sua i nei fa malo stino ia i le taringa o le sua no to amata ile o ngā luenga i se taimi o le oli nei pole tula tasi ai mo la tau lo fa upenga luenga ia fa malo atu le taimi o fo na wa ia nga ia tu tau lang fa tau e amata ia tapenanga mfainga fa tau o Krismasi pe na wa nga ia tu fa tau lo la o Krismasi po wa ule le fa tau ina lava se la o Krismasi te le lo pole ma fuanga ia ai ia tau na o le taimi fo nei o mane nei vai tau o le tau sanga taitas ia asai ia le to tele ma mata poto ai ia ila tau o lo o i tau lang fa tau ia i te ua se si lau ato ia po vai nga umala fa pena tele la nga o tu lo lava nga ngana nei uli ia ele nga te fa nga ina o lungo penga te fa ilangi fa nga fa tau ia e tele ina oso fa ia tangata ia kara nisi ia malatu te nga tupe ai mai se foi tau lang fa tau ia le foi tatu mai tau ina Sāmoa ia o le fa lave na o tu lai mai ia o le to tele o le au a mi o le pulea ia male au nga oi ini te la te wai mana tu whatau wa'al tangata na tu iau au tafa. Ia te loa na iei le vaenga po lau ato, ia po lau orehala, po lau telefoni, i te wai fiwe sue. Ia wā tamana anga oi, tamana ia lau ato, po lau telefoni, pei ia o le selu. Ia na ona i whamanatu ni taimi wā langa leo wā tātou wai iei le maasina, muri o le nei tau sanga, tō tele tātou le la fuafua, o whaifa tau o Krismasi tāpenanga. Ia ai mata i tū ane vaenga whapena. Toi luas fulfitu minuti na tāle o le tūla tasi. Ia, pei ona whairo atu. Ia, o lewa inei, ia le sunga tā sesa lem sem mai Sāmoa. Ia, o le tūla tasi. Ia, o le se mai tā sesa suia fo le tātou nufoa. A wāle whaawino le prokalame o le tautua mai Sāmoa. Ia, i le tūla tasi se i pai le tūla tolu i le fiafiana nei i lunga o tātou penga te whailangi. Ia, ua suila wa aiza uso. Na malanga mai ana na fia plasto nai au vai atu vave na lusi vai ai la el mele tupu be me tonu ane tupu a malanga tinai
e le se pole tina e amalanga le tamai ua pole tele le tama le lo pole misia le maftanga ia pole tulanga fa pena e o tele o tama e le a to se vai aso malanga i Sāmoa ta vai atu no Facebook ia o misia se on tolua tolua se lo mini tana tale o le tulata si tato me i fa fianga musika le taimi o le auli penga ile tinu i malolonga matau maftanga malolonga matau maftanga o le auli si fofonga o le laumua. Tell me, see what me see, ale, ma puta.
manu oro ufatu o ia I le lofa tami mausula upese o ele o tata la noa awa o leiloa o ai e loa la mai la pele la mia ioa ta la mai la pele la mia ioa Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Al fafianga mai le fianga ia ni fai pule le fianga fale uma nono ia I le lato pese fo ina ave le tutu atasi ia o le malo Amerika Sāmoa tausanga I tele ua mavai ina uto e 13 minuti la talia o le tula tasi ia le la tato fa mavai ia le la se e malisunga atasi salam sam fa wina le tato tautua si pa ile tula tolu I le fia na nei ia tare tasi ia ona mai a foi le tato tautua I lunga le frequency ia le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia auto mafuta pe ma le sunga ta se salam sam ia se ipa ia le tula
e tolu le fia na nei ia se fai fu sto tara male sunga ta sesa pe a mai fiti ile me na malanga mai ia pole a sto tara la fai ia ai manuia la vale to maftanga male sunga ta sesa le la to mafuta ia pole fu sto vai ta sesa il termina tite Sāmoa mal termi le la tite to ina il tato visa pe se swinga la to vai po alultino awal mele le manatu ele se me fa ingo fiel mele le manatu yo a mi se ata tu tama ata tu sa vali bene pe ata tu ni sifi a o nei tu a manatu ai nei tina manuel to maftanga marsunga ta sa ya le la se ma wan fa unol tatu tu le nei oli Tamale, ole fetalai.
Tonu